Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk para peserta untuk penuhkan ruangan tengah boleh dan ke depan sikit insyaAllah.
Mengumumkan ketibaan Profesor Dr. Sazli Sahlan bin Kasim, Pengarah Hospital Sultan Abdullah UiTM, dengan diiringi oleh Profesor Mada Dr. Siti Munirah binti Yasin, Dr. Lina Loshni Kanu serta tamu jemputan. Mohon hadirin untuk terus berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Wawasan UiTM. Hadirin dan hadirat diminta untuk bersedia.
Yang berbahagia Profesor Dr. Sazli Sahlan bin Kasim, Pengarah Hospital Al-Sultan Abdullah UITM, yang berusaha Puan Roslizawati Mat Ali, Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan MyWatch, merangkap pengerusi bersama Rakan Strategik Gegar Wanita, yang berusaha Profesor Madya Dr. Siti Munirah Yassin, Ketua Kajian Profil Keracunan dan Penyakit Pekerjaan bagi 100,000 pekerja di sektor kritikal dan pensyarah perubatan kesihatan Fakulti Perubatan UiTM selaku penasihat program World No Tobacco Day, yang berusaha Dr. Lina Loshnikanu, pensyarah dan pakar perubatan keluarga Jabatan Perubatan Penjagaan Primer Fakulti Perubatan UiTM selaku Ketua Program Sambutan World No Tobacco Day 2023. Rakan-rakan kolaborasi MyWatch, Medical Mythbuster Malaysia, National Cancer Society Malaysia, Ikram Health Malaysia, Malaysian Green Lung Association, Pemadam Kebangsaan, Malaysian Association of Adolescent Health, RIS Telehealth, MedTweetMy, serta barisan penaja program Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur, Nicorette Malaysia, Olive House, Shekinah PR Sendirian Berhad, Translab Malaysia Sendirian Berhad, jemputan khas dari warga Universiti Teknologi Mara dan Hospital Al-Sultan Abdullah, warga Polis Diraja Malaysia, pelajar-pelajar UiTM, hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke majlis perasmian World No Tobacco Day 31 Mei 2023, Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Anugerah dikecap si anak watan, mengangkat senjata bidalan suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Adam bin Zakaria untuk membacakan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restu-Mu. Kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan jua kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu jua agar diberkati dan dirahmati program sambutan World No Tobacco Day dari awal hingga penghujungnya. Jadikanlah program ini sebagai wasilah untuk mengajak manusia menghargai nikmat kesihatan, menjauhi pengambilan tembakau yang membahayakan, demi menjaga diri dan keluarga dari anasir yang merosakkan, simbolik kepada keimanan dan ketakwaan agar terpelihara karamatul insan. Ya Karimu Ya Azim, suburkanlah sifat-sifat yang mulia di dalam jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Bersihkanlah hati-hati kami sebagaimana kami mandi dan berwuduk setiap hari. Tunjukkanlah kami jalan yang Engkau redai. Jauhilah kami dari tersimpang ke jalan yang orang yang Engkau murkai dan juga jalan orang-orang yang sesat.
Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan, dan apa-apa perkara yang menjauhkan kami daripada rahmat-Mu. Allahumma jam'ana haza jam'an marhuma, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Adam bin Zakaria atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya meneruskan agenda kita pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit berkaitan sambutan World No Tobacco Day pada hari yang bersejarah ini. Untuk pengetahuan semua, pada hari ini 31 Mei 2023, seluruh dunia menyambut World No Tobacco Day. Dan tema yang diketengahkan oleh WHO pada tahun ini adalah We Need Food, Not Tobacco. Atau dalam bahasa Melayu, kita perlukan makanan, bukan tembakau. Dan satu lagi tema yang diketengahkan pada hari ini adalah demi maslahat jauhi musibat. Hadirin dan hadirat sekalian, dasar penamat generasi atau Generational Endgame, GEG, merupakan dasar terbaik yang disokong oleh kerajaan. Antaranya untuk mengawal isu rokok elektronik dalam kalangan remaja. GEG yang mensasarkan remaja yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya tidak mengenal rokok adalah usia yang baik agar kita dapat memastikan generasi yang sihat tanpa menghidap penyakit yang berkaitan dengan rokok dan rokok elektronik bagi meneruskan kesejahteraan Malaysia Madani. Sehubungan itu, Jabatan Perubatan Primer, Fakulti Perubatan UiTM dan Pusat Keselamatan, Kesihatan, Pekerjaan dan Kesejahteraan KOSHA dengan kerjasama yang pertama Jabatan Perubatan Kesihatan Awam HASA UiTM, Jabatan Pergigian, Fakulti Pergigian UiTM, Jabatan Farmasi Hospital Sultan Abdullah UiTM, Department of Medical Education UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM, Health Education and Awareness Leaders dan Corporate Communication HASA UiTM serta bersama rakan kolaborasi utama My Watch menganjurkan program World No Tobacco Day 2023 pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, program pada hari ini turut dibawakan secara langsung di YouTube dan Facebook dengan kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak Ptar UiTM. Agenda pertama kita pada hari ini adalah ucapan alu-aluan daripada penasihat program sambutan World No Tobacco Day. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Siti Munirah Yassin untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Sazli Sahlan Kassim, Pengarah Hospital Sultan Abdullah. Yang berusaha Puan Rosli Zawati Muhammad Ali, Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawan Tembakau dan Kesihatan My Watch. Dr. Lina Loshini Kanu, Pakar Perubatan Kesihatan Keluarga, Jabatan Perubatan Perdagangan Primer selaku Ketua Program Sambutan World No Tobacco Day 2023. Rakan-rakan kolaborasi My Watch, Medical My Busters Malaysia, National Cancer Society, Ikram Health Malaysia, Malaysia Greenland Association, Memadam Kebangsaan, Malaysia Association of Adolescent Health, MAAH, Razas Telehealth, MedTweet My, ahli-ahli jawatankuasa program sambutan World No Tobacco Day 2023, HASA dan Fakulti Perubatan,
wakil-wakil peserta dari PDRM Selangor, seterusnya para hadirin yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Tuan-tuan, puan-puan dan tamu yang terhormat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, berkumpul kita pada hari ini supaya kita dapat menyambut bersama-sama sambutan Hari Tembakau Sedunia 2023. Kita menghadapi fakta yang sangat menggurungkan bahawa ketagihan tembakau tetap menjadi ancaman kesihatan awam yang signifikan di seluruh dunia. Menurut statistik WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia, penggunaan tembakau masih meluas dengan kadar prevalent lebih kurang 22 hingga 23%. Tambahan pula dianggarkan bahawa merokok merupakan kematian yang boleh dielakkan sebanyak 20,000 bagi setiap tahun di Malaysia. Bermakna 20,000 dapat dielakkan, kematian dapat dielakkan di Malaysia yang mengakibatkan kehilangan sehingga 5 bilion daripada kos penjagaan kesihatan dan kerugian dari segi produktiviti sama ada di kerajaan ataupun swasta. Angka-angka menakjubkan ini menunjukkan keperluan yang mendesak untuk menangani wabak tembakau negara kita. Walaupun kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir dengan pelaksanaan dasar-dasar seperti larangan merokok di tempat awam dan amaran kesihatan grafik pada produk tembakau, masih banyak kerja yang perlu dilakukan. Industri tembakau terus menggunakan taktik dan kaedah-kaedah pemasaran yang menyesatkan dan mengkaburi banyak pengguna-pengguna dan masyarakat awam untuk menarik generasi muda ke dalam ketagihan dan rokok elektronik serta produk tembakau alternatif yang lain sedang muncul seiring sebagai ancaman baru terhadap kesihatan warga. Pada Hari Tembakau Sedunia tahun ini dengan tema We Need Food, Not Tobacco demi maslahat dari musibat, kita perlu memperbaharui komitmen kita untuk memerangi wabak tembakau. Kita perlu bekerja bersama-sama sebagai komuniti global untuk mencegah generasi masa hadapan dari jatuh kepada ketagihan, penyakit dan beban ekonomi penggunaan tembakau. Kita perlu juga menyokong mereka yang ingin berhenti merokok dengan menyediakan perkhidmatan seperti kaunseling, terapi pengganti tembakau dan campur tangan berasaskan bukti lain. Kita perlu mencipta persekitaran bebas tembakau, bebas asap rokok, sama ada di hospital, di tempat kerja atau kawasan-kawasan awam yang akan meningkatkan kesedaran awam dan mengurangkan penggunaan tembakau, meningkatkan kesihatan awam tentang risiko dan kesihatan yang bahaya disebabkan oleh tembakau. Saya ingin mengingatkan diri saya di sini dan juga semua bahawa mengiktiraf bahawa menangani wabak tembakau adalah tanggungjawab bersama. It is our fundamental rights as a human being. Kalau kita sering lihat bahawa perokok sendiri mengatakan bahawa it is their fundamental rights to smoke tobacco, now it is our fundamental rights sebagai bukan perokok untuk memastikan kawasan persekitaran kita adalah bebas tembakau. Dengan bekerja bersama-sama, kita boleh membuat kemajuan menuju Malaysia yang bebas daripada tembakau dan dunia lebih sihat mencapai 2045. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada Dr. Lina dan tim Primary Care Medicine sebagai tim anchor, Profesor Dr. Sazli dan tim HASA, tim MyWash dan NGOs yang lain, tim saya sendiri Tukosho dan juga kepada semua syarikat sponsors. Tidak lupakan ucapan ribuan terima kasih juga kepada semua panel jemputan wacana dan semua peserta yang turut meriahkan majlis ini hari ini. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Siti Munirah Yassin atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sepatah dua kata daripada rakan kolaborasi utama program. Majlis dengan ini mempersilakan Puan Rosli Zawati Badar Ali, Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan MyWatch, merangkap pengerusi bersama rakan strategi Gegar Wanita untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a good morning, salam sejahtera to everybody. Yang berbahagia Prof. Dr. Sazli Shahlan Kasim. This is not the first time that I am dealing with your pengarah Hospital Sultan Abdullah and also Hospital UiTM 10 because we have come a long way. Yang bahagia Prof, that we've gone a long way with we started off with the COVID-19 crisis management, and I think Sungai Buloh was the center, and of course Hospital UiTM Sungai Buloh became one of our centers for the backup for Hospital Sungai Buloh itself as far as COVID-19 was concerned. Yang berusaha Dr. Lina, thank you so much. Dr. Lina Lusini Kanu, Pakar Perubatan Keluarga, Jabatan Perubatan Penjagaan Primer, selaku Ketua Program Sambutan World No Tobacco Day. Thank you for approaching us whether we would like to collaborate together for this World No Tobacco Day, because the more activities that we do throughout the nation, it becomes more recognized by everybody, by the whole of nation approach. And rakan-rakan kolaborasi my watch who are here that I can see, Dr. Afiq, yang bagi Dr. Afiq Makno, who's also the yang di-Petua Ikram Health Malaysia. He's also my Rakan Strategic. We call ourselves the Rakan Strategic EG. Dr. Takdir, I can't remember your name, but I know I call you Iwan. Dr. Iwan, okay, from Medical Mythbusters Malaysia. No, you're not. You are from Hospital Sultan Abdullah itself, right? Okay, Dr. Fahmi, Mr. Fahmi Hassan, who's also my my Rakan Strategic DG from MedTreat My, and then Amirul, Dr. Amirul. Dr. Amirul is from Timbalan President, Medical Mythbusters Malaysia, a Rakan Strategic for the GEG. Who else do I have here? Also representatives from, do we have Pemadam here? Pemadam, Malaysian Green Lung is not here, I think today, because we have programs running in Penang, also in Melaka, and also Razors, Encik Munawi and Nur Asmah. Puan Nur Asmah, also a Rakan Strategic with GG, Mr. Munawi from Razors Telehealth, and who else do I have? Not that I can see here. Of course, ahli-ahli jawatan kuasa program sambutan World No Tobacco Day 2023, HASA dan Fakulti Perubatan, juga wakil-wakil peserta dari PDRM Selangor. I thought it was just Mr. Jakdit. There's more than Mr. Jakdit here. PDRM Selangor dan seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Excuse me, please excuse me. Allow me to speak in English because I think a lot of things that we do, maaf lah, because a lot of in my interaction, everybody will comment that I punya bahasa Melayu ni kurang sikit, banyak-banyak kurang. Bukan kurang sikit, banyak-banyak kurang. Please excuse me, let me speak. Please allow me to speak in English. Good morning, everybody. But let me tell you the journey that we've had with tobacco control itself. With tobacco control itself, and one of the programs that we had done under my watch was actually the tobacco-free generation. Tobacco-free generation, that we had gone to the schools, to the communities, and creating smoke-free cities, smoke-free kampung, smoke-free everything, trying to get smoke-free. The children, we try to get the whole of community approach to actually empower tobacco control. And in the process of running into the COVID-19 crisis management in those days, that we had to work with Yang Berhormat at that time, Yang Berhormat Menteri Musti. We were doing a lot of COVID-19 crisis management with Musti, and also with KKM, Dr. Adam Babar, YBKG at that time, and also YB Adam, Dr. Sri Adam Babar. And in the process of doing that, and then there was a reshuffle in the cabinet, and I actually sent a very nice little note to KJ, and I said to him, when we initiated tobacco control advocacy, we were very well supported by your father-in-law then. Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi was the first person that actually assisted us in tobacco control, and he is the person that actually signed the framework convention that consented that Malaysia become a partner to the framework convention for tobacco control. So I think that you are now I would like you to come to Ministry of Health. There's something I would like you to do with MOH at that time. That was at that time. This was just before the cabinet shuffle. And of course, KJ being KJ, he likes challenges.
So he took up the challenge. He thought it was just, I said, I'm coming to MOH, but to finish up on the COVID-19 to make sure that vaccination exercise is completed. But at the same time, I think when he got in there, he suddenly realized that this lady meant more than just the COVID-19 vaccination. So that was how the generational end game came into being. From the TFG, KJ's ingenuity, we look at how do we end this tobacco control, not just on the cessation, not just on the job clinic and also the tobacco cessation, but to make the whole of nation approach smoke-free. And that was why we came up with the GEG. And along the way, and I felt that this GEG is not just my game. I can't do this alone. And from there, we created, firstly was the Rakan Serajut Wanita GEG, which is just about 6 of us. Dr. Afiq was my tangan kanan lah. Dr. Afiq from Ikram Health was my tangan kanan. And of course, I've got National Cancer Society, Pemadam, Green Lung, Ma'ah is not here today. Malaysian. Oh, you are there. Malaysian Association of Adults. No, you're one. Prof. Prof. Aniki was the president, because from Dr. Maimun to Prof. Aniki, and they were like, because Dr. Maimun used to come with me wherever I go. And then, of course, when Prof. Aniki, he was a force to be reckoned with, not easy. Yeah? So, and alhamdulillah, I'm very, very glad for the collaboration that I've got. So with then from the Rakan Serajut Wanita that we had, I think about 6 NGOs at that time, we actually expanded it to the Rakan Strategic GEG. And this is where, because we found the role that of their social media was very, very strong, and this is what we need. And of course, M3 was a very well-known household name, M3 ni, Medical Mythbusters, and we thought that, okay, let's have everybody who'd like to contribute and would like to come into the team. You're much welcome. Let's work together. And the races came into being. So as a team, I mean, with this generational end game, and of course with the tobacco control advocacy, it is not just about you. It's not about me and them. It's about all of you here. All of you that, when you go back to your house, you go back to your family, you go back to your kampong, wherever you are, we need to make sure that, everything is smoke-free. It is not, when we go out there, it is what we say, we walk the talk to make sure that there is health for all. And of course, with all my Rakan Strategic GEG here, I have got that support for solidarity for GEG. I am very, very much, humbled by actually the whole support that we've got to this. And I hope that the government will listen to us, that, this is not about you, and it is not about me and them. It is about the whole nation at large, that we need to ensure that the health burden that we have, because I looked into the health burden from the very, very beginning, and this was way back in, I think, 2004. That actually, when we set up, my watch was set up in 2003. 2003, we looked at the health burden, because I realized that, because we talk about tobacco control, it's not around merokok saja. The second-hand smoke, the third-hand smoke, and I never realized that the disease that my daughter encountered was a side effect of tobacco control. Because when I asked tobacco, and because when I asked the doctors, what is the best thing for me to do, the answer to that question was, you need to change your husband. Kalau orang kata you need to change your husband, won't you be shocked? Takkanlah, simple things like that. I have to change my husband. No way. I mean, that's not something that kalau perempuan, especially Melayu, we don't look at that. But then suddenly I realized that was what they meant was, it is all because your husband is a smoker. So how do we overcome this? Yang jangan jadi, at the end of the day, the victim is not me, it's not him, it's not me, but your child. And it can happen to anybody for that matter. So this is why tobacco control, it's not just about the smokers, but it is about the whole community. It's about everybody here, everybody outside there, everybody and it's not about Malaysia alone. It's a global problem. And this is where we have to be very, very committed to try and get this problem curtailed. How do we get to that? And this is where I hope everybody will support the generational end game that we are trying to put in the undang-undang cessation of control of smoking products and the generational end game. For that, I hope I need to appeal to you, your pengarah hospital Sultan Abdullah, that please, we need to look at, because tobacco, it's not about just
lung cancer. It's not about lung cancer. It's not just about heart disease and things like that. It encompasses a lot of other encumbrances. Banyak sangat penyakit tu. It's not about 1 or 2 or 3. It's I think more than 200 diseases. Siapa pakar kesihatan di sini, you know about it, and you know how come it is not made known to the public that it's not about lung disease alone. There's more to it. That affects the general public as far as tobacco smoke is concerned. So for that, I hope let's look into this. Let's look into, today is World Tobacco Day. I would like everybody to please stand up. Can you get everybody to stand up? I just want everybody to say it. I think Dr. Afiq can lead the way. Kami sokong GEG, please. GEG. And then, because when she says sokong, you all please shout out GEG. GEG. Thank you very much. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Dr. Sazli Sahlan bin Kasim, Pengarah Hospital Sultan Abdullah UiTM, bagi menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan program World No Tobacco Day 31 Mei 2023. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang ke Hospital Sultan Abdullah. Saya bacakan dulu yang berusaha Puan Rozilawati Mak Ali. Terima kasih Puan atas ucapan yang sangat memberangsangkan, bersemangat tu. Semangat saya dengar. Suka ya, daripada My Watch. Dr. Lina sebagai ketua program sambutan World No Tobacco Day 2023. Rakan-rakan kolaborasi kita ramai pada hari ini. My Watch, Medical Mythbusters Malaysia, IKRAM, National Cancer Society Malaysia. Siapa? Ada wakil? National Cancer? Belum lagi ya? Malaysian Green Lung, as you said, tak ada. Pemadam, Malaysian Association of Adolescent Health, MAA. Terima kasih. Razors Telehealth, Cik Munawar. MedTweet.my, Cik Fahmi. Dr. Fahmi belum ya? Okay. Ahli-ahli jawatan kuasa, syabas saya ucapkan kepada Koshor dan juga Primary Care. Juga peserta-peserta daripada Polis Diraja Malaysia. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Okay, saya nak cerita sikit lah. I will not go down the lane of history because I do not have much history. Tapi saya pakai jantung. So soalan saya pertama, saya nak tanya pada semua orang. Siapa sini tak pernah hisap rokok? Siapa sini tak pernah hisap rokok? So, kalau saya tanya siapa sini pernah hisap rokok, tak ada siapa akan angkat tangan pun. Tak nak mengaku kan. Siapa sini tak pernah hisap rokok? Okay. Siapa sini tak pernah hisap rokok? Saya tak angkat tangan. Saya pernah hisap rokok. Now, to understand, untuk menghapuskan tabiat menghisap rokok ni, it is not easy. It is not easy. Nicotine addiction is a huge problem. And it is not something that you can cure overnight. Okay, as a doctor and as a patient, I can tell you this from my experience. And saya boleh ceritakan yang apa yang saya alami sangat berguna untuk saya. Sebab bila saya rawat pesakit, saya pakar jantung pesakit yang jumpa saya semua sakit jantung. Separuh mati kadang-kadang. Tak mati pun ada. Mati hidup balik pun ada. Yang macam tu lah. And most of the time, 80% of the time, diorang ni semua hisap rokok. And then bila kita cakap, bang, lepas ni kena jaga makan, kena makan ubat, rokok tu kena berhenti. Boleh ulang tak boleh apa saya cakap? Kena jangan makan lagi, kena makan ubat, okay, lagi. Itu je lah doktor cakap. Itu je. Berhenti hisap rokok mana? Respon dia. Apa maksudnya tu? InsyaAllah. InsyaAllah tu apa? Semoga dipermudahkan. Macam itulah. Jika Allah mengizinkan.
addiction to mentality, psychology. Betapa kuatnya nicotine addiction tu boleh memegang seseorang. Jadi apabila kita cakap kita tidak mahu seseorang tu berhisap rokok, kita mahu membantras perokok dalam keluarga, kita mahu membantu masyarakat untuk mencapai tahap kesihatan yang lebih baik, menghapus kanser, depression, sakit jantung dan banyak lagi penyakit society seperti addiction, isap dadah dan sebagainya yang bermula dengan tabiat addiction untuk menghisap kepada nikotin ni, perjalanan ni sangat jauh. Because it requires the prerequisite untuk seorang tu berhenti hisap rokok, mental strength. A lot of the smokers out there, my patient from experience, kalau saya nak suruh seorang tu berhenti hisap rokok, saya bagi dia sakit jantung. Success rate 70%. Okay? Orang yang masuk sakit jantung, bila dia datang sakit jantung, kena stroke ke apa, for me to get them to stop smoking, I have a higher success rate daripada klinik Tangling, 70%. Tetapi, if at that point in time dia tidak berjaya, they come back to clinic after 1 month, 2 months and still hisap rokok lagi, it is very very tough sebab dia tak ada willingness to change. Dan nak mati pun dia tak nak tukar, apakah lagi bila di kehidupan harian. And this goes back to statistik daripada PM Dr. Munirah tadi. Yang kita jumpa di klinik is only the 10% yang willing to stop. The other 90% is still out there. So tahniah saya ucapkan kepada semua rakan-rakan kolaborasi pada hari ini. Sebab untuk membantu kehidupan pakar jantung seorang ni dan juga rakan-rakan yang merawat penyakit jantung, paru-paru, kanser dan sebagainya memerlukan all of society's effort. It's not just one person. It's all of society. And thank you kepada Puan Liza and all the collaborator kerana bersama-sama turun padang untuk menjayakan Hari World No Tobacco Day ni. It's very very important. It's very very important. So I hope you understand a bit of insight daripada rakan-rakan dan daripada saya sendiri in terms of cabaran yang kita hadapi untuk membantras tabiat menghisap rokok, untuk mengurangkan nicotine addiction di dalam society. It's not easy, but I hope we can work together and I hope this is the start for stronger and better collaboration going forward so that kita boleh capai apa yang Puan Liza started 2 dekad yang lalu, 20 tahun yang lalu, Puan Liza? 40 years ago, oh my god, she is that old. 4 decades ago to stop, to reduce the burden of smoking dalam masyarakat ni. Okay, kepada rakan-rakan yang tidak angkat tangan tadi, okay tak apa, lepas ni kita boleh PM tepi, buka meja, kita boleh discuss. Banyak lagi booth-booth yang kita boleh lawat untuk membantu kita meningkatkan kesedaran. Bahaya rokok satu. Bahaya rokok tu semua kita faham. Cara nak berhenti tu kita kena faham macam mana. Not easy. Saya simpati. Saya rasa sangat, saya boleh rasa susahnya you all. Niat tu ada, tapi nak berhenti tu susah. Okay? So, if I were to share my experience, kalau saya nak berkongsi, kalau saya dengan pesakit, langkah nombor 1 untuk berhenti hisap rokok, jangan beli rokok. Okay? Saya tak beli rokok, tapi kawan-kawan saya semua merokok, doktor. Tak apa, bagus. Duduklah lepak dengan kawan-kawan tu. Tengok berapa lama kawan-kawan tu jadi kawan. Rokok bukan murah. Lama-lama you tak ada kawan. Sebab tak ada siapa nak bagi you satu. Sepam tak ada dah. Lama-lama kawan-kawannya pun hilang. Tapi mental kena kuat. Jangan beli rokok. It's step number 1. You langgar that, then you takkan dapat berhenti rokok. Tapi kalau you dapat kekalkan tidak beli rokok, insyaAllah sukses. InsyaAllah. Okay. Akhir kata saya dah cakap banyak. Terima kasih sekali lagi kepada Jawatankuasa Penganjur, kepada Dr. Lina dan rakan-rakan, kepada Dr. Munirah kerana bertungkul lumus dan bersusah payah, kepada pihak HASA kerana memberi sokongan yang padu, kepada fakulti dan juga fakulti pendidikan dan juga farmasi dan rakan-rakan kolaborasi yang lain. Terima kasih saya ucapkan. This is a very very important day. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan World No Tobacco Day hari ini di UiTM dan juga di seluruh Malaysia. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Sazli Sahlan bin Kasim atas ucapan perasmian beliau sebentar tadi. Saya mohon untuk terus kekal di pentas bagi upacara pemotongan ribin perasmian program World No Tobacco Day HASA UiTM 2023.
Dipersilakan Puan Roslizawati Mat Ali, Profesor Madya Dr. Siti Munirah binti Yassin serta Dr. Lina Loshni Kanu untuk sama-sama berada di pentas bagi menyempurnakan perasmian program kita pada hari ini. Dipersilakan. Dijemput Dr. Siti Munirah binti Yassin untuk menyampaikan sekalung penghargaan kepada Profesor Dr. Sazli Sahlan bin Kasim atas kesudian menyempurnakan perasmian pada hari ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, acara seterusnya adalah tayangan montaj khas bersempena program World No Tobacco Day 31 Mei 2023 Hasa UiTM. Marilah sama-sama kita menikmati tayangan montaj ini. Silakan.
berikrar bahawa dengan sesungguhnya saya berhenti merokok buat selama-lamanya. Saya juga berikrar akan mematuhi segala peraturan program ini seperti di bawah. Merekodkan setiap puntung rokok yang saya hisap sepanjang hari dan sebabnya, merekodkan setiap ubat berhenti merokok yang saya ambil setiap hari, menghadiri temu janji yang ditetapkan dan memaklumkan sekiranya tidak dapat hadir untuk diberi tarikh temu janji yang lain. Tarikh saya berhenti merokok ialah pada 23 hari bulan 3 2023. Alright. Hadirin dan hadirat sekalian, acara seterusnya adalah wacana kesihatan bersama pakar. Dan saya mohon untuk hadirin untuk terus berada di Dewan sementara kita menyiapkan pentas untuk menyempurnakan program kita pada hari ini.
Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk wacana kita pada hari ini adalah Smoke versus Vapor, Let's Clear the Air. So wacana ini adalah kolaborasi antara Universiti Teknologi Mara dan Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan, My Watch serta rakan-rakan kolaborasi yang lain. Moderator untuk
Moderator kita untuk wacana pada hari ini adalah yang pertama Dr. Muhammad Afiq bin Muhammad Noor, Pakar Perubatan Kecemasan, Jabatan Perubatan Kecemasan Universiti Malaya, dan Dr. Lina Lushni Kanu, Pensyarah dan Pakar Perubatan Keluarga, Jabatan Perubatan Penjagaan Primer UiTM Kampus Sungai Buloh. Saya serahkan majlis kepada para moderator untuk mengendalikan wacana pada hari ini. Dipersilakan. Good morning. Good morning and welcome to our session, Wacana Bersama Pakar, Smoke versus Vapor, Let's Clear the Air. This session will be conducted bilingually. So just a little bit of introduction. My name is Lina and I am a family medicine specialist here with HUITM. And my clinic is essentially in Sungai Buloh campus. We run a very humble quit smoking clinic in Sungai Buloh campus. And with me, I have Dr. Afiq. Okay, Assalamualaikum and very good morning. I'm Dr. Muhammad Afiq bin Muhammad Noor, emergency physician from Universiti Malaya Medical Center and also member of a Nicotine Addiction Research Collaboration Center, UM. And also I'm involved in and outside in NGO with the Selangor Bebas Asap Rokok, Selba, and also Ikam Health Malaysia. So kita start dulu sedikit introduction tentang World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang disambut pada setiap tahun pada 31 Mei. Dan ini bukanlah kali pertama, sebenarnya tiap-tiap tahun kita ada sambutan seperti ini. Dan tema pada tahun ini adalah We Need Food Not Tobacco. Kita perlukan makanan kerana kalau tengok krisis makanan yang sekarang ni berlaku di seluruh dunia, yang kita lebih memerlukan makanan bukannya tobacco, rokok, vape dan sebagainya. Dan ini satu mesej yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada orang ramai di sana, di luar sana dan masyarakat di seluruh dunia bahawa apa yang lebih penting adalah makanan yang bersih, sihat, berkhasiat, bukannya rokok yang banyak memudaratkan. Dan pada hari ini we have this opportunity to have a forum with the panelists dan Dr. Lina will introduce the aim of a program for today. Okay, so the aim of the program today is essentially to break it down and to demystify. We want to clear the air surrounding tobacco cigarettes versus vape. We want to ask the questions so that you may have the answers. But before we invite our esteemed guests, panelists onto the stage, let's view a video prepared specially to bring us all onto the same page and to highlight to you the weight of our problem.
All right then, so let's introduce the panelists. My first panelist for this morning, Prof. Dr. Norashida Muhammad Noor. She is a health economist in UPM. May we have Prof on the stage? And the second one, we have a panelist, Dr. Megat Amirul Amza. This is a family medicine specialist from University Malaya, and also is a vice president of Medical Midbuster Malaysia, and also tobacco activist, and also member of Nicotine Addiction Research Collaboration Center UM. Okay, and then we have Dr. Takdir Singh Riyar, a friend, a former colleague. He is a registrar in family medicine, and he's also the penyelaras of his klinik berhenti merokok in Klinik Kesihatan Tanglin, KL. Takdir, please take the stage. And the fourth panelist, we have a Dr. Muhammad Shahzwan Abdul Wahab. He's a Deputy Dean of Academics, Faculty of Pharmacy, University Teknologi Mara, Puncak, dalam kampus Selangor. Please, sir. And last but not least, we have Encik Fahmi Hassan. Encik Fahmi Hassan is a pharmacist with Hospital Serdang, Selangor. Okay, so we will provide all our panelists the laser pointer, and so you may use your laser pointer to sort of project your slides. Okay. All right. My first chat is going to be with Prof. Norashida, and I just wanted to ask you. Let's talk about the Malaysian scene, Prof. Would you orientate us on the numbers? So, total numbers of adult smokers, the annual deaths, tobacco-related healthcare costs. Where are we now? Okay, thank you very much, Dr. Limana. Assalamualaikum and selamat pagi kepada semua yang ada di sini. Dan terima kasih kerana beri saya peluang untuk bersama-sama berkongsi apa yang kita nak tahu mengenai rokok dan vape, or we can say it as tobacco lah, tobacco products. Okay, as you can see that, you heard it before also, tobacco kills more than 8 million people every year globally. Okay, and 80% of the world, which is about 1.3 billion tobacco users, live in low and middle income countries. Even though Malaysia is considered to be an upper middle income countries, but we still have high numbers of smokers. And in 2020, okay, 22.3% of global population use tobacco, and 36.7% adalah lelaki, manakala 7.8% wanita. And in Malaysia, every year, around 29,000 meninggal disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan tembakau. So you can see that is a huge number, and dia memberi kesan bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, tetapi juga memberi kesan kepada keluarga dan negara kita ini.
So as you can see here, okay, according to NHMS 2019, prevalence of smoking was 21.3, which is approximately lebih kurang 5 juta rakyat Malaysia adalah perokok. Itu bagi mereka yang berumur 15 tahun ke atas. Di mana daripada 5 juta Malaysian tadi, 43% adalah male and 1.4% female. Okay. And the number, if I'm not mistaken, is increased to 5.3 million recently. So in terms of the, as you can see that attributable to major tobacco related diseases, annual deaths, as I mentioned earlier, which is about 29,000. And in terms of healthcare costs, Malaysia spent about 15 or 16 billion to treat the tobacco related diseases, which is about 1.7% of our GDP. This is in 2012. And the figures is actually increasing kerana cost, healthcare cost semakin meningkat. And not only kita mengalami masalah dari segi rokok, Dr. Lina, tetapi sekarang ada kemunculannya vape ataupun e-cigarette. So as you can see from here, there's a changes in the pattern of the tobacco product use, especially among adolescents. In which in 2000, let's say for the cigarettes, we go for the cigarette first. You see, it started from 2012, there's an increase of cigarette users to 2017. Tetapi kita dapati dia menurun. It's a good news, actually menurun. But why? Kerana adanya e-cigarette dalam pasaran. Di mana dapati bahawa berlakunya kenaikan dalam penggunaan vapes ataupun e-cigarette. And also the numbers of female, yang itu yang agak merusingkan kerana kita dapati bahawa the number of female that use the e-cigarette now is higher than the female that use cigarettes. And we are worrying that the number will increase. Okay. Ini adalah berlaku di kalangan adolescent, kanak-kanak yang mana kita lihat banyak di newspaper yang menyatakan bahawa pelajar-pelajar lebih mudah untuk mendapatkan e-cigarette. And it seems that sekarang pun mereka tak rasa malu untuk mengisap e-cigarette ataupun vape. So saya rasa tak ada pun sesiapa di sini yang nak anak-anak kita merokok. Sama ada rokok konvensional ataupun rokok elektronik. Okay. So in terms of, kalau you lihat dekat sini among the e-cigarette use in ASEAN countries, we are the top, 14.9% compared to other countries. Okay, our neighbors country. So we are the top. Should we be proud of that? I don't think that we should be proud of that. Okay. And we don't want the number, we don't want to be on the top forever. There's something need to be done here. And even you can see that about 37 buah negara sekarang telah melarang penggunaan rokok elektronik. Also our nearby neighbors, kita dapati Singapore, Thailand, Brunei, mereka melarang vape. What about Malaysia? Rasanya kita tak sampai ke tahap melarang vape, betul tak? Gajah nak kenakan cukai pula. So okay, if they don't want to ban vape, then you should have strict law to regulate e-cigarettes. Okay, we have to have a strict law to regulate e-cigarettes sebelum kita sementara kita masih boleh mengawal pasaran e-cigarette di Malaysia. Oleh itu, hopefully all of us support the Tobacco Products and Smoking Bill 2022 ataupun rang undang-undang tembakau dan rokok yang akan dibentangkan, hopefully akan dapat dibentangkan ya Dr. Afiq dalam masa terdekat. Jadi kita sama-sama menyokong RUU ini beserta juga dengan JEG. Okay,
Dr. Lina. Thank you, Prof. And I think for me, listening to all those numbers, it is very alarming. Memang menakutkan. You know, kita hidup hari-hari, you know, our usual way of life. We do not crowd our mind with numbers. We know it's bad. We know that it's happening. We know that it's rampant. We know that it's getting out of control, but we never know what the true numbers are. So sometimes when you see the numbers, you get alerted. You open your eyes. You're like, hey, something needs to get done. Right? So thank you, Prof, because you have, that's what you do. You collect the numbers for us to put us all on track. She's an economist. So she's very much highlighted the change in pattern of tobacco products from the move from conventional cigarette smoking to e-cigarette vape use. And my next question to you was, how big is the problem really? But essentially you've answered it. You've already mentioned to us how big it is. But what I want to ask you is, there's a recent survey among Malaysian adolescents highlighted the possibility of the emergence of a new public health threat. Now that's a big word, because for those of us who work in the clinic kesihatan, we have many public health issues that we deal with. And they become our KPI, we move towards them, we need to solve those problems, and smoking is one of them, of course. But now we're talking about the possibility of a new public health threat, particularly among adolescents. So what would you comment, particularly in relation to vape and e-cigarettes? It's a big threat to us. Yes, definitely. Okay, you can see that the numbers is increasing, right, among the adolescents, and also the access is easy for them to get the e-cigarette, kerana setakat ni kita masih belum ada kawalan untuk mereka-mereka yang menggunakan e-cigarette. And we also heard about the e-vali, iaitu penyakit yang berkaitan dengan e-cigarette. Okay, in which later on I will discuss about the cost of the conventional cigarette and also e-cigarette. So it's really, we have to do something. Kita kena sokong GEG. Why? Because GEG, the idea is untuk memastikan mereka yang lahir pada 2007 ini tidak mengenali vape ataupun cigarette. Okay, so it's a big threat to us. I'm worried about it because kita lihat kesan-kesan yang ada disebabkan oleh rokok-rokok konvensional. Belum lagi kesan dari segi kematian, tetapi kesan dari segi kos yang seperti saya nyatakan, not only for the individu but also to the person around them and also to the country. So the same thing for the e-cigarette. Okay, so it's a public health threat and an economic threat, add to it. All right. Okay, I'm going to send it over to you, Dr. Afiq. Take it away. Okay, thank you very much, Lina. Okay, moving forward, I think we get to the basic one lah. That we talk about cigarette, conventional cigarette, dan juga now is ada produk alaf baru, vape ataupun rocket ataupun e-cigarette. I think my question this is to Encik Fahmi lah. This particularly about the vape. I think kalau nak cakap tentang rokok ni, kita dah tahu rokok yang konvensional dah tahu macam mana dia ada puntungnya macam tu. Tapi vape ni is something new. Maybe it's not alien, we know about vape tu itself. Tapi sebenarnya apa sebenarnya bentuk dalam tu anatomically, bagaimana dia berfungsi, dan what is the difference between the rokok elektronik, vape and also conventional, and different and also similarity. And now we have we see a lot in the social media, especially macam-macam bentuk yang menarik perhatian, especially to kids, warna-warninya, berisanya, di mana dipromosi dan begitu sebagainya. So back to the basic, macam mana sebenarnya bentuk e-cigarette ni dan bagaimana dia berfungsi. Okay, terima kasih Dr. Afiq. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih kepada penganjur atas jemputan.
Okey, terus pada menjawab persoalan soalan daripada Dr. Afiq. Saya rasa kata-kata sini semua pernah nampak lah device tu kan. Tak, kita, kawan-kawan kita ataupun mungkin ada ahli keluarga yang menggunakan device. Dan kalau kita tengok daripada zaman dulu sampai sekarang, zaman dulu tu maksudnya tahun 10 tahun lepas, benda ni ada. Tapi bentuk dia dah berubah. Okey. Awal dulu saya rasa bentuk dia bentuk macam rokok. Okey, dia habis hisap kita buang. Okay, itu kita boleh panggil sebagai generasi pertama e-cigarette lah. Generasi pertama untuk e-cigarette. Lepas tu generasi kedua kita nampak dia macam rokok tapi dia dah besar sikit, dia ada tank untuk letak liquid kat dalam tu. Okay. Yang tu generasi kedua. Macam dalam gambar ni saya rasa generasi yang kedua. Okay. Tank dia panjang, device dia panjang, semua sekali kat situ. Generasi ketiga dia pakai mod box. Yang ni yang start saya rasa memang gila-gila promosi. Kalau tengok di media sosial sebab asap dia banyak. Jadi orang penjual-penjual vape ni dia banyak buat konten. Okay, orang yang isap vape ni dia buat asap keluar bulat lah macam-macam, keluar macam naga. Okay, saya rasa tu yang menarik minat ramai remaja. Okay, sebab mungkin saya tak pernah merokok. Saya rasa mungkin dari perokok bila asap dia banyak macam tu mungkin lebih bagi feel untuk merokok. Mungkin tu jadikan vape tu jadi popular lah. Okay, tapi masalah generasi ketiga ni dia panggil mod ni sebab dia selalu kena refill dan dia punya dalam dia tu coil tu dia selalu kena tukar kalau tak bau hangit dan sebagainya. Okay, jadi sekarang ni pengeluar vape dah jadi lebih advance, dia jual jenis yang ke 4th generation dah sekarang dalam bentuk mod. Mod ni dia beli pakai buang. Okay, asap dia banyak, bateri dia kat situ perlu charge saja dan dia punya content tu sekali isap habis buang dah beli yang baru. Dan harga dia kalau kita kata dalam konteks Malaysia ni, harga dia berpatutan. Maksudnya senang untuk diakses oleh ramai orang. Okay? Jadi dalam e-cigarette ni sebenarnya dia ada bateri. Okay, itu basically lah. Dia guna bateri untuk memanaskan dia punya coil ataupun atomizer tu. Coil ni lah yang akan menjadikan cecair vape tu dia jadi uap untuk dihisap ke dalam paru-paru. So basically the content dalam mana-mana generation pun dia ada bateri, dia ada sensor lah untuk regulate dia punya weightage, ohm dia dan sebagainya. Lepas tu dia ada liquid dan juga dia ada coil ataupun atomizer untuk memanaskan liquid tersebut. Okay. Alright. Jadi macam mana dia berfungsi? Okay. Dalam vape liquid tu, kat situlah yang ada chemical. Okay. Chemical paling utama adalah nikotin lah, seperti mana dalam rokok. Okay, nikotin inilah yang menyebabkan ketagihan. Nikotin inilah yang menyebabkan orang tak boleh lari daripada vape ataupun rokok. Okay, jadi bila liquid tu dah panas, dia akan jadi uap dan uap tu akan disedut masuk ke dalam paru-paru. Okay, kita akan sedut masuk uap yang panas lah. Okay, dan lepas tu, lepas disedut dalam paru-paru, bahan-bahan tersebut diserap dalam paru-paru, masuk dalam saluran darah dan uap tersebut di-exhale keluar. Okay, exhale keluar ni kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang isap vape, kita pula lah yang akan isap. Okay, yang akan sedut masuk dalam paru-paru kita. Okay, saki-baki daripada apa yang keluar daripada perokok primer lah ataupun orang yang isap vape secara primer. Okay, orang kata, ya kalau tengok iklan-iklan penjual vape lah. Okay, vape ni, saya rasa majoriti yang baca isu vape akan pernah dengar statement ni, 95% vape 95% lebih selamat daripada rokok. Betul Pernah dengar tak? Okay. Kalau baca mana-mana isu berkaitan dengan vape keluar kat surat khabar dan sebagainya, memang ini point yang diorang highlight. Vape 95% lebih selamat daripada rokok. Tapi betul ke benda tu? Okay. Okay, sebab dalam vape, okay, dalam vape, kalau penjual vape kata, dalam cecair vape liquid dia tu, hanya ada minyak sayuran, okay, vegetable glycerin, dia ada propylene glycol, dia ada air dan dia ada juga perasa ataupun pewarna dalam bentuk food grade. Maksudnya yang apa yang kita guna dalam makanan, itu yang dia orang guna untuk cecair vape. Jadi dia kata mana bahayanya, okay, kalau ada benda-benda tu saja. Okay, betul, kita tak nafikan dalam cecair tersebut hanya benda tu yang ada. Mungkinlah itu secara standardnya. Tapi ni kita tak kira lagi yang campur dengan bahan-bahan lain, campur ganja, okay, campur ais dan sebagainya. Okay, itu tolak tepi dulu. Ni bahan vape yang dijual di kedai. Tapi bila kita buat analisa,
Okey, dia kata dalam rokok ada tar, ada formaldehyde, ada benzin, ada banyak chemical. Okey, jadi dia kata baik isap vape sebab vape selamat, tapi rokok ada banyak lagi benda-benda beracun. Tapi bila kita buat analisa daripada chemical, daripada vape liquid yang kita rasa harmless, tapi bila dah disedut, asap tu yang keluar, kita buat analisa terhadap asap, apa yang ada dalam tu? Kita ada volatile organic compound, benda-benda yang ada dalam cat rumah. Okey, kita ada benzin, benda compound yang ada dalam thinner. Okey, thinner yang kita buat larutkan cat. Kita ada acetone yang ada dalam nail polish, ada rubidium, ada heavy metals. Heavy metal termasuklah bahan-bahan yang ada dalam bateri. Dalam vape tadi ada bateri kan? Jadi bila proses heating daripada coil, benda-benda yang daripada bateri, daripada coil turut terkeluar bersama dengan asap. Jadi apa yang disedut bukan sekadar cecair vape. Termasuklah bahan-bahan tadi yang telah terkeluar ataupun tercampur dengan bila dalam proses dipanaskan cecair tadi, bahan tersebut akan turut tercampur dalam vape tu, dalam vapor, akan masuk dalam paru-paru dan akan dihembus. Dan yang dihembus tu pula akan disedut oleh rakan-rakan sekeliling. Okey, nampak Secara asasnya mungkin dia jual, dia kata cecair vape dia selamat, tak ada apa-apa bahan yang berbahaya. Tapi dia tak cerita yang asap yang keluar tu apa kandungannya. Okey. Lagi satu trend bila kita tengok, okey, Dr. Afiq tadi tanya tentang similarity dengan perbezaan. So kita dah nampak apa yang sama, apa yang berbeza. Okey, yang sama nikotin lah. Okey, dan juga bahan-bahan kimia yang keluar bersama vape. Okey. Apa yang beza dia sekarang? Okey. Beza dulu orang merokok, dia hisap rokok sebatang. Okey, contohlah dia bekerja dalam pejabat. Dia hisap rokok, dia bekerja, dia penat, dia keluar dia hisap rokok, lepas tu dia masuk balik buat kerja. Saya tengok sekarang pun, dulu masa kecil-kecil saya nampak budak-budak pergi beraya, kadang-kadang budak-budak nakal sikit lah hisap rokok kan. Dia pergi beraya rumah orang, dia hisap rokok, lepas tu dia masuk beraya. Lepas tu dia pergi raya-raya, dia sembunyi, hisap rokok, lepas tu dia keluar balik beraya. Tapi sekarang ni dengan penghisap vape, dia keluar daripada rumah terus dia hisap vape. Orang yang bekerja di pejabat, dia tak berhenti hisap vape dekat tempat kerja dia seperti mana dia hisap rokok. Kalau hisap rokok dia kena berhenti, dia kena keluar. Okey, relax, habis batang dia masuk buat kerja balik. Orang yang hisap vape ni dia akan sentiasa hisap sampai vape dia habis. Perasan tak? Okey. Dan kalau kita tengok dalam sebatang rokok, kita akan serap lebih kurang 1 mg nikotin untuk sebatang rokok. Jadinya dalam sekotak rokok yang 20 batang lebih kurang ada 20 mg. Tetapi dalam pot, pot ni contoh daripada overseas lah, sebab di Malaysia kita tak ada regulation yang bagi standardkan pot ni berapa banyak nikotin kena ada ataupun boleh ada. Jadinya satu pot boleh sampai kepada 40, 50 hingga 90 kali ganda nikotin berbanding dengan sekotak rokok. Okey? Nampak bahayanya di sini. Orang tak perasan. Orang ingatkan rokok bahaya sebab dengan tendensi yang kita kata dia banyak bahan beracun. Tapi orang tak perasan yang trend kita vape, dia meningkatkan risiko tersebut berkali ganda sebab kita vape tak berhenti. Rokok dia akan berhenti. Vape biasanya dia akan jadi chain vapor. Dia tak berhenti vape sampailah vape dia habis, dia beli yang baru. Okay? Dia kata vape dia bagus, tahan lama. Tapi sebenarnya dihisap tu dah berkali-kali ganda lebih banyak rokok berbanding dengan rokok konvensional. Kita ambil masa sekitar 40-50 tahun untuk kita tengok bahaya rokok. Okey, sebelum ni. Perbezaan dia sekarang, kita belum ada data jangka masa panjang untuk vape. Tapi yang pasti risiko tu ada. Sebab konten chemicalnya sama. Cara dia bertindak di atas paru-paru sama. Jadi kenapa kita nak tunggu lagi 40-50 tahun baru kita nak menyesal yang kata vape ni berbahaya. Itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Fahmi atas penjelasan yang begitu mendalam berkenaan dengan anatomi tentang e-cigarette dan juga nikotin. Saya tertarik dengan nikotin tadi, yang kandungan nikotin yang sangat banyak. Dan kita tahu recently kerajaan baru saja mengeluarkan nikotin, cecair nikotin daripada akta racun yang membolehkan disebabkan nak laksanakan pencukaian terhadap produk ini. Jadi nikotin ini terpaksa dikeluarkan supaya dia boleh dilegalkan
untuk dijual dan supaya dapat dijual lah. Jadi bila kita tengok tadi nikotin sampai 90 sangat tinggi, 90 mg berbanding dengan kalau rokok kalau maksimum pun 20 mg, itu kalau satu batang 1 mg. 90 sangat-sangat tinggi lah. Jadi apakah implikasi kita boleh lihat apabila nikotin ini dikeluarkan daripada akta racun dan ia dibenarkan dijual dan tapi pada masa sama tidak ada kawalan, tidak ada undang-undang peraturan yang boleh mengawal, dan kita boleh lihat bagaimana kalau masuklah produk ni 90 mg akan berada di pasaran. Okey, saya suka nak rujuk pada Prof punya slide tadi. Kita nampak penggunaan vape di Malaysia ni antara yang paling tinggi, 14%. Okay, saya rasa statistik tu datang masa kita ada regulation. Bayangkan masa sekarang yang kita tak ada regulation. Okay? Dan kalau kita tengok negara-negara ASEAN, negara-negara jiran kita yang mana peratus mereka yang vape tu rendah adalah negara-negara yang mempunyai kawalan yang ketat. Okay? Yang mempunyai undang-undang yang mungkin total ban. Betul. Saya rasa pendapat peribadi saya, kita tak boleh nak kata tak ada orang akan merokok lepas ni. Tak ada orang akan hisap vape walaupun kita ada undang-undang yang ketat. Tetapi kita boleh tengok dengan kawalan yang ketat, peratus mereka yang hisap rokok dan mereka yang hisap vape tu akan berkurangan. Dia akan jadi rendah. Bila kita ada kawalan yang ketat, kita akan tunjuk kepada rakyat yang vape ataupun rokok ni adalah satu benda yang tidak selamat. Ia bukan sesuatu yang popular. Okay? Kalau kita keluarkan benda-benda ni daripada akta, kita keluarkan pada nikotin, kita memberi mesej yang salah kepada rakyat. Kita cakap kat rakyat, seolah-olah kita cakap kat rakyat nikotin ni tak berbahaya. Okay, apa yang ada dalam vape ni tak berbahaya dan vape ni selamat dan kita boleh gunakan untuk ganti rokok. Okay, bagi saya personally itu mesej yang salah yang kita dapat interpret selepas nikotin dikeluarkan daripada akta racun. Ini sangat-sangat berbahaya dan saya rasa kalau kita biarkan benda ni lebih lama, peratusan mereka yang akan hisap vape akan lebih meningkat. Okay, sebab apa sekarang ni memang langsung tiada kawalan. Kita tiada kawalan nak setkan standard dalam satu vape berapa miligram nikotin ada, berapa banyak puff boleh ada. Okay? Bayangkanlah kalau satu device boleh hisap 500 puff. Budak-budak sekolah boleh kongsi 3-4 orang untuk beli satu vape. Katalah benda tu harga 10 ada RM20. Okay? 4 orang baru keluar seorang RM5, satu batang tu seorang boleh hisap 100 puff. Okay? Itu benda-benda yang kita kena tengok. Sebab itu kita kata perlunya regulation. Bukannya setakat nak kata mana selamat, mana tak selamat. Tetapi bagaimana cara secara tidak langsung produk vape ni dipasarkan terutamanya kepada golongan remaja dan kanak-kanak. Okay? Tak sentuh lagi dari sudut warna, dari sudut packaging, dari sudut perisa. Banyak kajian yang tunjuk, kajian yang dijalankan sendiri oleh industri tembakau untuk tengok flavor macam mana yang budak-budak suka. Flavor macam mana yang remaja suka. Okey, bentuk superhero ke, packaging yang gambar macam mana. Okey, gambar perempuan seksi ke untuk certain population. Okey, gambar kartun untuk certain population. So benda-benda itu semua perlu dikawal. Jadi selagi mana kita tak ada akta kawalan, risiko-risiko untuk vape menjadi satu ketagihan kepada anak-anak kita merupakan satu benda yang serius. Jadi saya harap ya betul ia dikeluarkan dengan alasan untuk rang undang-undang baru berkaitan dengan GEG akan dibentangkan pada masa terdekat. Saya harap ia memang dibentangkan dan ia diluluskan. Bukan setakat dibentangkan jadi di-refer kepada select committee, dianalisa sekali lagi, jadi berpanjangan. Jadi selagi mana ia tak diluluskan, kita langsung tiada kawalan. Bagi saya ia satu langkah yang memberi mesej yang salah dan juga akan memberi impak negatif kepada masyarakat. Thank you very much Encik Fahmi. I think moving forward to the third one lah. For Dr. Lina. All right. Thank you, Dr. Fahmi. Very, very well said. And with so much of drive, I think you made it very, very simple. And it is something that has to be taken on. It is something that has to be done. It is something that people have to take notice of because it's about time, right? My next panelist will be Dr. Shazwan. Dr. Shazwan, we've heard quite a bit now
about the vape, but I still want to get down a little bit more further into the mechanics, into the nitty-gritties. Tell us more about the two chemicals. The two chemicals often related to e-cigarettes. Vegetable glycerin and propylene glycol. We know that they may be safe as food additives, but what happens when you inhale them? Yep. Assalamualaikum and very good morning everyone. Selamat pagi. Thank you very much to the organizer for inviting me. Yes, Mr. Fahmi has already talked a little bit about it. So, but I will explain further about the ingredients in e-liquids, vape liquids. So, seperti yang kita selalu nampak di pasaran, vape ni akan datang dengan liquidnya. So e-liquids ni akan mengandungi flavor, nikotin, glycerin dan propylene glycol. So the two common ingredients here, the glycerin and propylene glycol, like Dr. Lina mentioned just now, biasanya dipasarkan secara dalam grade makanan. Maksudnya ramai yang berpendapat bahawa ianya selamat dikonsum, digunakanlah. So mari kita lihat apa itu glycerin dan juga propylene glycol. Okay, glycerin tu adalah cecair, di dalam bentuk cecair dan dia banyak digunakan dalam industri makanan, di industri kosmetik. Dan biasanya dia digunakan dalam vape ni untuk menghasilkan wap yang kita panggil vapor vapor yang tebal lah, sebab vapors ni dia akan they go for the sensation of inhaling, right? They want to feel like they are smoking cigarettes, right? And we also have propylene glycol. So ini adalah satu lagi bahan yang digunakan di dalam e-liquid vape, vape e-liquid, I mean. Yep. So ini juga adalah satu bahan yang banyak digunakan dalam industri makanan, industri kosmetik, dan banyak lagi bahan-bahan di luar sana yang menggunakan propylene glycol. Dan propylene glycol ni digunakan juga untuk memberi sensasi menyedut vapor tersebut kepada para vapor lah. So satu perkara yang saya nak highlight di sini adalah propylene glycol dan glycerin telah dikategorikan sebagai generally recognized as safe GRAS by the Food and Drug Administration. Tetapi kita kena faham itu adalah dalam bentuk makanan, bukannya dalam bentuk sedutan. Jadi bahan-bahan ini dia kita tidak anggap dia sebagai selamat sekiranya dia bahan-bahan ini disedut secara inhalation. So kenapa dia tidak selamat untuk digunakan sebagai bahan yang disedut? So kita kena faham macam Encik Fahmi tadi mention ada berlaku heating, pemanasan di dalam alat vape tersebut. Jadi apabila dipanaskan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, propylene glycol dan juga glycerin. Nah, gambar rajah ni mungkin agak kompleks bagi setengah kita, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat berlaku perubahan bahan kimia daripada glycerin dan propylene glycol tersebut kepada bahan-bahan yang lain. So bahan-bahan yang lain ni contohnya kalau nampak di pancaran ni kita ada acetaldehyde, formaldehyde. Ini daripada pemanasan propylene glycol dan juga ada acrolein daripada pemanasan glycerin. Dan bahan-bahan ini bukan these are not the only substances produced from heating up of the propylene glycol and also glycerin. Sebenarnya banyak lagi. Ini adalah sebahagian daripada contohnya. Dan bahan-bahan yang terhasil ini membahayakan kesihatan.
Okay, so to give you a little bit of perspective, formaldehyde, which is one of the substances that are produced from the heating up of propylene glycol, is considered as bahan yang boleh menyebabkan cancer by National Cancer Institute. So that is well known that this ingredient can cause cancer. Dan Encik Fahmi juga tadi ada tunjukkan alat untuk adjust the voltage, right? So some devices, alat-alat ni kita boleh adjust dia punya voltage mengikut keserasian pengguna lah. So kalau dia nak heat yang lebih tinggi, dia akan tinggikan dia punya voltage. Tapi kajian menunjukkan bahawa penghasilan bahan-bahan yang berbahaya itu juga bergantung dengan perubahan voltage tersebut. So gambar raja yang saya pancarkan di slide ini, kita boleh lihat kalau voltage tu bertambah, penghasilan bahan-bahan yang berbahaya tersebut akan bertambah juga, seperti formaldehyde, acetaldehyde dan juga aseton. Dan satu lagi faktor yang boleh meningkatkan penghasilan bahan-bahan berbahaya ni adalah komponen propylene glycol dan glycerin tadi. Dan kita tahu vape products are many. They are not standard, right? So there are vape product with higher content of propylene glycol, and there are products that have higher content of glycerin. So it's very difficult for us to know which is more harmful than the others. And research also show, kajian juga menunjukkan ada vape ataupun e-cigarette ni mengandungi kandungan formaldehyde yang lebih tinggi daripada rokok biasa. Yeah. Alright. So like I said, we have a lot of products in the market, and they comes with different mechanics. Cara penggunaan dia berbeza, cara dia punya voltage dia berbeza, kandungan solvent dia berbeza. So that is the challenge for us in menggalakkan mereka supaya berhenti vaping. Yep. I don't know about you, but for me, even as a health professional, it makes me feel like I can't control. I can't control what it is that my patients would be using, because I don't think they know what they're using in the first place, right? I have an extra question. What other chemicals are found in the e-juice produced when heated by these devices? All right. So that's going to be dangerous for health. Yeah, I also forgot to mention nicotine, right? Nicotine is also a content, an ingredient in e-liquids. And in the past, nicotine is not considered as, is rarely discussed as a substance yang boleh that could harm the airway, right? But we are learning more about that, and there are more evidence that show nicotine can have direct harm on our respiratory system. Yeah. So back to your questions. So I would like to show this again about how vape works. Yeah, right. So we have the ingredient in vape, such as propylene glycol, glycerin, nicotine, and these are being heated up, and we would have the products of the heat, the pemanasan, and some of those substances are like what I have mentioned earlier, but they are more than that. Okay. We have substances such as furans, which is the substance that are produced from the heating up of
sugary content in the vaping device. We have phthalates, we have metals, and metals is produced from the burning up of the coil inside of the vaping device. And all of these can give harmful effects to our health. For example, furans is could cause irritation of the upper respiratory tract. Phthalates is possibly carcinogenic to humans, and metals. There are a lot of metals that can be found in the vapors. These are some of the examples only: cadmium, lead, and nickels, and it can cause health problems as well. For example, we know lead can cause neurotoxicity to humans. Yeah, so I also have a key message, beberapa message yang saya nak sampaikan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu ingat bahawa ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan e-cigarettes ini mengandungi banyak bahan-bahan yang berbahaya termasuk nikotin. Dan kita juga mempunyai bukti-bukti yang jelas bahawa kuantiti dan juga ciri-ciri bahan-bahan berbahaya di dalam e-cigarettes ini berbeza-beza mengikut cara penggunaannya dan mengikut kandungan e-cigarettes tersebut. So yang ni kita kena ingat selalu dan berwaspada sebagai pengguna. Thank you so much, Dr. Shazwan. I think it was very, very, very comprehensive. You have given us not just an insight, but you've given us more than an insight to the extent that I think it should positively alarm. It should positively alarm, and I'm using positive and alarm, but it should positively alarm because we should be alarmed. Consumers should be alarmed. It is something to be very, very careful about. Thank you so much. Over to you, Taufik. Okay, thank you, Rina. Yeah, I think we're back to more now going to Dr. Amirul. Okay, I think just now Encik Fahmi mentioned about the one of the study that being dijaja lah, you're going to dijaja, digunakan oleh especially industry, vape industry, about the review conducted by the Public Health England in 2015. When they claim that vape is a safer, 90% safer than smoking. So fakta ini dijaja, walaupun kita tahu that the study of course dirujuk mungkin kajian-kajian yang berlaku sebelum 2015, tapi kini dah 8 tahun, kita dah 2023. Adakah kajian-kajian seterusnya yang ada sebab itu yang masih membuktikan fakta ini betul, dan apa sebenarnya status sekarang untuk vape ini, adakah ia selamat daripada lebih selamat daripada merokok? Buat komen. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali terima kasih kepada pihak UiTM, MyWatch dan penganjur atas jemputan. Baik, sebenarnya Dr. Afiq sendiri boleh jawab soalan tu dan mungkin lebih baik lagi. Tapi saya cubalah. Okey. Saya daripada Medical Mythbusters Malaysia. Kalau bahasa Melayunya dipanggil Persatuan Pembantras Mitos. So sebenarnya mitos ni banyak dalam kalangan masyarakat. Bila kita nak betulkan mitos dalam kalangan pesakit, contohnya kalau bayi kena kuning, kita jemur bawah matahari, dia akan jadi baik. Itu mitos. Senang kita nak betulkan dekat pesakit kita. Ataupun pesakit kita kata, doktor saya tak boleh mandi malam, nanti paru-paru saya berair. Itu pun mitos juga. Tapi bila kita nak betulkan mitos tu senang sebab dia pesakit. Tetapi apabila mitos tu wujud daripada satu kenyataan yang berkredibiliti, contohnya macam 95% lebih selamat, datangnya daripada Public Health England. Okay. Benda itu dimanipulasikan oleh pihak industri untuk keuntungan mereka lah, of course. So susah kita nak dispel mitos ni, tapi kita cuba. Sebenarnya pernyataan 95% lebih selamat daripada rokok itu datang daripada satu konsensus. Konsensus tu maksudnya pakar-pakar duduk bersama berbincang, tengok kajian-kajian yang dahulu
dan mereka bersetuju pada waktu itu bahawa vape berkemungkinan 95% lebih selamat daripada rokok. Tapi waktu itu, waktu bila ni? 2014 mereka bersidang dan review itu dipublishkan pada 2015. Dah 8 tahun macam Dr. Afiq cakap. Okay. Dan itu hanyalah pendapat pakar dan ada biasnya di situ kerana ada beberapa pakar di dalam itu yang ada conflict of interest ataupun agenda berkepentingan kerana ada relation juga dengan industri. Bila orang katakan bahawa kajian dah tunjuk dah vape selamat 95%, sebenarnya bukan kajian pun. Itu adalah pendapat pakar. Dan kalau kita merujuk kepada bukti kajian, pendapat pakar konsensus adalah di bawah sekali dalam level kajian. Again, 2015, 8 tahun terkebelakang. Ada banyak lagi kajian selepas itu yang menunjukkan vape sebenarnya berbahaya. Saya sebut sikitlah. Pertama sekali, review 81 artikel kajian oleh Royal College of UK, Royal College of Physicians UK. 81 kajian dia review, dia buat 3 conclusion. Pertama, kebanyakan pengguna vape akhirnya menjadi dual user. Dual user maksudnya dia selang-seli. Kejap dia vape, kejap rokok. So kalau kononnya nak gunakan vape untuk berhenti merokok, dia tidak jadi begitu. Malah dia menambah lagi daripada rokok, dia jadi vape. Dual user. Kesimpulan kedua dia pula yang lebih merisaukan dalam kalangan remaja. 1/3 daripada remaja UK, daripada review mereka, mereka dapati bahawa telah menggunakan produk vape walaupun mereka tidak pernah terdedah kepada produk rokok sebelum ni. Maksudnya, remaja ni tak merokok pun, tapi dia dah start mula guna vape. 1/3 daripada remaja yang guna vape dekat UK. Dan yang terakhir sekali, dia orang conclude bahawa tidak ada bukti bahawa vape ini selamat. Right. Itu conclusion daripada 81 review oleh Royal College of Physicians UK 2016. Kita pergi 3 tahun lepas tu. 2019, Dharma and Bata from University of California. Dia publish satu kajian dekat US, cohort study, longitudinal population cohort study, di mana dia pilih satu populasi, dia tengok daripada awal sampai habis populasi yang menggunakan vape. Didapati bahawa penggunaan vape meningkatkan risiko seseorang itu kena penyakit paru-paru kronik. Contohnya asma, COPD, chronic bronchitis. Dan faktor risiko ini independent, maksudnya tidak berkait dengan rokok. Bermakna kalau orang tu tak merokok pun, dia guna vape saja pun akan kena penyakit ni. Kohort yang sama dikaji semula pada tahun 2020 untuk kajian sama ada vape menyebabkan serangan jantung, masalah jantung atau tidak. Yes, diorang dapat keputusan yang sama. Bermakna vape, walaupun orang menggunakan vape dengan tidak merokok pun, masih ada risiko kena serangan jantung pula. So essentially bukti-bukti yang terbaru menunjukkan bahawa vape bukanlah 95% lebih selamat. Kita boleh labelkan pandangan pakar pada 2015 itu adalah satu mitos yang telah dipropagandakan oleh industri untuk mengatakan vape lebih selamat. Tetapi sebenarnya kajian yang lebih latest, lebih terbaru menunjukkan bahawa vape tidak selamat pun. Kalau tengok Dr. Afiq keluar kat TV semalam kat Sinar, dia kata rokok terjun tingkat berapa? Rokok seolah-olah terjun tingkat 10. Kalau vape ni tingkat 7. Sama je. In the end jatuh bawah mati, patah kaki. Sama je. Kenapa kita nak campak diri kita dalam kebahayaan? Dan satu lagi kajian yang saya nak sentuh sedikit dan ceritakan berkaitan dengan nikotin dekat Malaysia. Sekarang ni kita tahu bahawa nikotin sebelum ni ada regulasi bahawa racun. Dan sekarang telah dikeluarkan daripada atas racun. Pada tahun 2018, Universiti Putra Malaysia telah membuat satu kajian. Dan dia ambil 10 e-liquid yang dijual online di pasaran untuk kaji kandungan vape, kandungan nikotin dekat dalam liquid, cecair liquid ini. 10 produk yang dibeli ini, kesemua mereka dilabelkan sebagai nikotin free. Bermakna tak ada nikotin, dia kata. Tapi 8 daripada 10 tu sebenarnya mengandungi nikotin. So ini menunjukkan bahawa berlaku mislabeling. Dan kalau katakan Encik Fahmi cerita tadi, kita risau kalau katakan dibawa masuk dekat Malaysia 90 mg dalam satu ni kan. Mungkin dia akan mislabel sebagai nikotin free tapi dekat dalam tu ada banyak nikotin. So tanpa regulasi dan kalau kita katakan nikotin tu tak bahaya,
pihak industri ataupun mereka yang tidak bertanggungjawab akan memanipulasi again dan akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan bukan saja golongan kita yang dah dewasa ni tapi anak-anak kita pada masa hadapan. So bila nak kata vape itu lebih selamat, sebenarnya tidaklah Dr. Afiq. Itu kesimpulannya, sama saja. Okey, terima kasih Dr. Amirul. I think telah terbuktilah banyak kajian-kajian yang selepas daripada fakta yang dikeluarkan oleh Public Health England itu pada tahun 2012 yang terkini membuktikan ia bukanlah selamat seperti mana yang digambar-gemburkan, yang dipropagandakan. Dan kita pun tahu the most significant incident yang berlaku, outbreak di US in 2019 and 2020. There's an outbreak of EVALI, e-cigarette and vape product, vaping product associated lung injury. Ia juga berlaku di Malaysia recently pada tahun 2020 dan juga recently juga ada berlaku. Tetapi kita lihat ada ada pakar-pakar yang menyatakan sebenarnya tak ada pun EVALI di Malaysia dan dia pula katakan this is not EVALI. Bagaimana, what is your response on this comment on dia? Okey, baik. Again, saya takut nak jawab sebab yang pakar EVALI ni Dr. Afiq. Saya takut saya salah cakap juga, tapi saya cuba. Betul, basically ada pakar-pakar yang menyatakan bahawa EVALI tidak berlaku di Malaysia dan saya diberi sumber link artikel tersebut. Dan bila saya baca artikel tersebut, terdapat dua pakar yang mana menyatakan bahawa EVALI sebenarnya tak berlaku di Malaysia tapi berlaku di US sahaja. Saya nak cakap pun serba salah. EVALI ni dia tak kira negara. Okay. Dia berlaku dekat mana-mana dan atas nama dia pun e-cigarettes and vaping associated lung injury. Maksudnya kecederaan paru-paru yang berlaku selepas berkaitan dengan penggunaan vape dan juga cigarettes. Ini kita panggil EVALI. Okay. Apa yang berlaku seperti Dr. Afiq ceritakan pada tahun 2019 ke 2020 telah berlaku satu epidemik ataupun telah berlaku banyak kes-kes kecederaan paru-paru akibat daripada penggunaan vape dan kes ini sehingga menyebabkan 68 kematian pada waktu itu. Okay. Dan disebabkan oleh itu US mengkaji dan mengeluarkan satu guideline bagaimana untuk mengenal pasti vaping associated lung injury ini. Dan guideline itu kita gunakan sebagai asas untuk kita punya clinical practice guideline di Malaysia. Kerana apa? Kerana kita menghadapi masalah yang sama. Kalau ingat pada tahun 2019 dekat Labuan dengan dekat Kuching, itu first case vaping associated lung injury dekat Malaysia di mana remaja 17 tahun tak silap kan. 17 tahun masuk ke hospital mengalami lung injury disebabkan oleh penggunaan vape. Okay. Dan bila kita nak diagnose seseorang itu ada e-cigarettes ataupun vaping associated lung injury, pertama sekali of course kita kena ada penggunaan vape dan e-cigarettes itu. Nombor dua, kita dah rule out masalah-masalah lain. Kita dah make sure ini bukan COVID, kita dah make sure ini bukan COPD dan sebagainya. So kita dah ada kriteria kita. Tetapi penyakit tidak datang satu persatu. Hatta kalau katakan kena COVID pun boleh kena influenza, dapat dua penyakit sekali. Begitu juga dengan EVALI ni. Kebanyakan masa EVALI ni tidak datang dia sahaja. Dia boleh datang dan menerukkan jangkitan paru-paru. Dia boleh datang dan menerukkan asma. Dia boleh datang dan menerukkan COPD. So kalau nak kata EVALI tak berlaku disebabkan ada diagnosis lain, tak bolehlah macam tu sebab penyakit ni dia bukan datang satu-satu, dia boleh datang sekali. Dan kita tidak boleh hanya fokus kepada EVALI sahaja, lung injury sahaja, kerana ada entiti yang dinamakan sebagai non-EVALI di mana vaping dan juga e-cigarettes menyebabkan penyakit lain selain daripada paru-paru. Contohnya penggunaan nikotin yang tinggi menyebabkan jantung berdebar-debar, menyebabkan darah tinggi naik, serangan jantung dan stroke. Walaupun kaitannya tu jauh tetapi risiko tu ada. Ini kita gelar sebagai non-EVALI. Dan belum lagi dengan data daripada Pusat Racun Negara yang menerima lebih banyak kes keracunan nikotin selepas vape tumbuh macam cendawan lepas hujan. Daripada 2018 sampai sekarang, kes keracunan nikotin semakin banyak disebabkan oleh penggunaan vape. Yang kita risau adalah bila cecair liquid nikotin itu dibiarkan rata-rata, semua orang boleh dapat, tak ada kawalan, budak pun boleh minum. Dan nikotin ni bahaya. Sebabnya dia bukan hanya bahaya untuk disedut, makan pun jadi bahaya. Even letak kat kulit pun dia boleh meresap.
So itu bahaya nikotin. Jadi kenapa kita nak lepaskan dia keluar daripada aktar racun? Okay, terima kasih Dr. Amirul. Penjelasan yang begitu mendalam begitu berkenaan dengan satu penyakit yang sangat significant related to vaping. This is a worrying because based on our experience lah, we did study in PPUM last time 2021. Masa tu memang COVID tengah peak, tapi we were able to rule out yang bukan COVID, yang vaping datang dengan COVID, dan we found out ada 3 kes yang confirm as a EVALI. Memang budak-budak, dan one of them memang ada campur ganja dalamnya. Then I think kalau kita tengok, kalau you try to find ada articles in other website talking about EVALI outside of US, memang ada in Europe especially, they started to report. Dan now I think memang setiap negara pun dah mula report kes-kes EVALI yang berada di negara masing-masing. Okay, I think back to you Dr. Lina for the next panelist. Thank you Dr. Afiq. Thank you Dr. Amirul. So now let's move along to curb the problem. We want to curb the problem and talk about cessation. In the past, we spoke about smoking cessation. Now we need to speak on smoking and vaping cessation. So Dr. Takdir, how different is it? And oftentimes, if I may just continue, patients wonder how we as health professionals quantify nicotine in the vape puffs and to decide the amount of nicotine replacement to prescribe. Please enlighten us, Dr. Takdir. Thank you, Dr. Lina. It's a pleasure to be here, and I would like to thank the organizers for having me here today morning. So this topic is what I do, my bread and butter. I'm from Klinik Kesihatan Tanglin, and we have been running the smoking cessation services since 2009. I've been in it since 2014, taken over from Sister Swinda, which did a marvelous job and taught me quite a lot. So back to Dr. Lina's question regarding how different is it? Like what Encik Fahmi and Dr. Shah, everybody has mentioned, that the main cause of problem that we are dealing with that is in cigarettes, that is also available in the vape or e-cigarettes, is nicotine. So when it comes to smoking cessation, the main treatment is to that drug. So we do not treat the carbon monoxide, we do not treat the tar, we do not treat the 6,999 chemicals in a cigarette, but we treat that one nicotine, because it's only because of that one nicotine somebody smokes. Due to that, semua orang dapat ketagihan daripada nikotin. So kalau dikeluarkan, saya selalu bagi banyak ceramah dekat tempat-tempat sekolah ke mana-mana. Saya saja minta, kalaulah mereka boleh keluarkan satu bahan daripada 7,000 bahan kimia, bolehlah kita hapuskan rokok segala-galanya. Just satu bahan saja daripada yang 7,000. Kan dia kata 7,000 bahan kimia dalam satu rokok. So kalau kita keluarkan nikotin esok, tak ada seseorang pun akan rokok. Pada masa yang sama, e-cigarette, semua nanostick ke, volt bar ke, ada pelbagai nama sekarang. So benda tu yang menyebabkan seseorang tu merokok adalah nikotin. Like how Dr. Amirul mentioned clearly that the packaging is changing. Mereka menukar untuk jadikan dia lebih atraktif. Pada 2015, bila e-cigarette baru dimulakan, secara besar-besaran ada banyak apa kita panggil advocate. Masa tu kuantiti dekat klinik-klinik kesihatan untuk NRT, iaitu nicotine replacement therapy, we were having a big shortage of stock. So ada banyak syarikat daripada e-cigarette yang datang kepada kita untuk offer pada kita their products, and they said, doc, this is very useful, and so we said fine. So we took all the chemicals and we spoke to Pusat Racun Negara and sent it. The moment we told them we're going to do that, they never came back for a repeat appointment again. So that clearly tells you that mereka ni yang cuba nak jual e-cigarette, nano stick ke, iKios ke, mereka dah tahu benda tu ada nikotin kat dalam dia. So memang mereka dalam macam nak jual benda, dalam marketing, okay? So kalau saya nak jual satu produk saya akan cantik-cantikkan, saya akan keluarkan semua side effect, semua masalah-masalah dia. Kenapa? I'm doing a business, saya nak jual benda saya. So saya tak kisah apa outcome dia. So padahal
kalau macam Dr. Lina kata, the treatment is the same. There is no difference whatsoever regarding smoking cessation or vaping cessation, like you actually called it quite nicely. There is no actually real issues there. So we are not actually having any changes. Like now we have come up, this is the toolkit, as you can see on the screen, in Klinik Kesihatan Tanglin. And we have included it, we don't call it Klinik Kesihatan Tanglin Smoking Cessation Toolkit. We call it Nicotine Addiction Management Toolkit, because we know the way forward for the future is many new products are going to be out there. I just can't call it cigarette, I just can't call it heated tobacco, I even can't call it vape or electronic cigarette, because the name keeps changing and they come up with so many. I was looking at Encik Fahmi's presentation, mind-boggling with the number of, I think some of them I haven't even seen it yet, where the voltage goes up and it increases you, gives you a different fix. That's ridiculous, it's so scary. Sorry, it's freely available with the voltage? The voltage one, is it Going available up and freely? down? Oh, okay. So can you imagine if you put it too high and probably you electrocute yourself, or God knows what else is going to happen. So it's actually quite sad that, like I said again, the regulation needs to be there. So, and coming to Dr. Lina's questions regarding that, so the chemical is the same, so there's no problem. We can treat it the same way, so there's no issue. A lot of clinic kesehatans, a lot of smoking cessation clinics tell me, oh, I see a vape patient, but I just counsel and send them back. I was so disappointed. I said, why? I said, you're still dealing with nicotine. There is no issue. You can still prescribe NRT. You can still prescribe the patch and the gum. So do not push back or do not think that we are dealing with a new treatment. The treatment is the same. We are dealing with a new problem, yes. We are learning new things, yes. We are finding out new diseases, yes. Popcorn lung, EVALI, all these new things. In medical school, we were not taught this, but now we are learning new things about how it's damaging and causing so much problem. So I think in the context of treatment part, no issue. You can just do what you're doing. And please use the toolkit that's available freely on the website at quitasap.net. And you can actually, this is for healthcare providers actually, not for patients, but yeah, you can actually use that. The second question is about quantifying it, right? Now, in order to, this is a big debate, as in how much nicotine is there. So no study has actually concretely given the amount, how many milligrams or how many puffs. It's not like cigarettes. Cigarettes about 1 to 1.5, maybe 2 milligrams if it's a stronger brand. But in the context of the e-cigarettes, none. They will probably say 15 puffs is 1 milligram, or they may mention 1 milligram. When it was first launched in 2015, KKM, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan, gave me a PowerPoint slide to say present and tell all the staff of KKM or JKWP that this is the quantity. And so at that time they mentioned 1 mil for 4 milligrams of nicotine, which is quite a lot. But yeah, so but now, because you see, if you look at an e-cigarette or a vape, it's divided into open and closed systems. So ada dua jenis. Yang open system tu boleh dimasukkan, you nak tambahkan jus boleh. Ada satu lagi yang close, maksudnya it's fixed like that, dalam cartridge, bentuk cartridge ke disposable, so guna buang. Macam ada satu yang baru-baru ni, Volt Bar, bukan barulah, dah quite lama, Volt Bar, pernah dengar tak? Dia tu nampak macam satu cup dengan straw dekat atas dia. Dalam tu ada 6,000 puff, ada yang 10,000 puff juga. So that, to quantify that, when you go and look at the website on Volt Bar, it only tells you it's 50 milligrams of nicotine, which is unbelievable, because I get patients coming in and say, Doc, I can use this Volt Bar 6,000 puffs for nearly 20 days. Are you trying to tell me 50 milligram boleh tahan 20 hari, satu paket cigarette dekat 25 milligram? Macam mana benda tu boleh tahan lebih? So there's definitely issues like what Dr. Mirul said about packaging. Mereka undermine and put it low to make it available, to make it more attractive. So people say, rokok lebih banyak, ini kurang. Macam, risiko dia 95% lebih kurang. So please do not fall for these problems that they have. Now, regarding the calculation, now I have got a study done in UPM, which a couple of years back, where they mentioned that 200 puffs, okay, is roughly about 14.4 to 32.8 milligrams of nicotine per pod, with an equivalent of 13 to 30 cigarettes. So this study measured rapidly, is still not available for the newer products. So what we did in Tanglin is to help the healthcare providers, the doctors, to be a bit more, to know how to treat. So if you look at this slide, so
we have put it to puffs, number of puffs per day. So we ask the patient, kalau yang volt bar 6,000 puff tu berapa hari you boleh tahan? Kalau dia kata dekat 10 hari, 60 lah. So kalau dia kata boleh tahan 300 puffs a day, macam dalam slide ni, so kita dapat dia punya rough calculation daripada study-study yang kita ada. Tetapi nak katakan secara accurate, memang sekarang banyak study yang tengah dalam NPRA, and now I probably will disturb Cik Fahmi and doctor because I want to find out more about the products and the nicotine content so I can use it in this toolkit, because now it's done based on the studies which are not very accurate. And bila nak treat patient yang berhenti merokok, kita kena pastikan nikotin yang mereka dapat tu lebih daripada yang mereka terima daripada alat tu. Because kalau kan kita under treat, patient tu tak akan nampak efek, because nikotin ni kehebatan dia terus pass the blood brain barrier, dah masuk ke dalam otak. Dia yang mengeluarkan hormon-hormon yang gembira, dopamin yang semua tu perangsang. So this is a drug, dia sejenis dadah. Dia bahkan lagi bahaya daripada dadah ganja marijuana. Kenapa saya cakap macam tu? Because dadah ganja marijuana buat bila ada fit, bila kita rasa nak buat. Rokok tak. Bila sedih pun merokok, bila gembira pun merokok, bila bercerai pun merokok, bila putus hati pun merokok. All kinds of problem kita merokok. Now lagi bahaya, Cik Fahmi kata, vape tu continuous, lagi bahaya. So it's become very, very dangerous. So to quantify, back to the question is, we have to calculate, katakan benda tu ada nanostick, 40 mg biasanya satu nanostick, dia tahan berapa hari, divide by the number of days, and you will get the milligram which you can key it into this toolkit and actually get the amount. Or if you want to use puffs pun boleh, but yes, that is a rough idea, but not very clear yet, available to be exactly 100% like cigarettes, but we are probably getting there. I think maybe in the next year or so, we should be able to find out that. Okay, your toolkit, that's very interesting. Thank you. How far and wide has it gone? Okay, so this toolkit, you see, I'm from Kementerian Kesihatan. Okay, so our resources are very limited. So we have a lot of things going on. So this toolkit actually, thank God, has gone as far as Australia. So in February, we presented it in the International Medical Addiction Conference in Melbourne. And they actually had a look at it, and there was actually a poster presentation. Regarding Malaysia, we are covering every Jabatan Kesihatan Negeri. So far, we have shared this with, I think you guys were the first ones to start it when it was still in an Excel sheet. So it has gone as far as Kelantan, the whole of Kelantan is using it. Kedah has had a look at it. Melaka, Pahang, a bit of Terengganu also had a few talks on it. My next target is Perak, so I just met the TPKA the other day in harms and harms reduction, hoping to pass it to him. But yeah, we actually been monitoring it because this is a web base, so we can monitor where it's gone. So yeah, it's maybe internationally Australia and locally in the whole of Peninsular Malaysia. We also had a visit from, on Google Meet with Sabah. So yeah, it's actually quite thing, but a lot of validation studies are currently ongoing to further enforce. Yes, we probably will have to get back on the feedback later on how the tool's doing. I just have one more question for you at this point. So we are just fresh from figuring out tools for vaping cessation and trying to cope with how to treat vaping cessation. But now we are further challenged with the notion of vape as a smoking cessation tool or a harm reduction tool. You know, how would you respond to that? Actually, funnily, I was talking to Dr. Helmi Hajamaidin. I think a lot of you know him. He's an advocate for the GEG with our previous YB KJ and currently with Dr. Zaleha also. So he had a podcast yesterday, which is here actually. I'll just put it there. Yeah, so this was the podcast. So there's been a lot of debate that it should be used as a smoking cessation tool. Even in his podcast, he mentioned that they want to regulate it. After they want to regulate it, because he's covering both sides, the KKM side and also the clinician side. But end of the day, when it comes to a clinician, he rejected it. So a person who's in the heat of it, and I think all the clinicians reject it, isn't it, Dr.
Amirul, Dr. Afiq, even Dr. Lina. So we don't encourage it because we find it just coming out with new problems. We don't even know what we are dealing with cigarettes. And here comes some new kid on the block who's trying to add new bully on the block, I would say, who is going to come and cause more social disturbances to our current equilibrium. Confusion. A lot of confusion, yeah. So no, definitely not. In Australia, though, there was a mention of it in the AJ, when I went for the International Medical Addiction Conference, mentioned that they were using it as prescribed vape, where the doctor will prescribe the vape to the user, to the client, and then they'll be monitored closely. So, but that was in February. Now I've seen so many backlashes that have come out from that. So because it's, first of all, nobody goes to the doctor there. It's too expensive. So they can buy it in the convenience store or even the smuggled one. So Malaysia is not bad. We always think that we get all the, haram and all the seluduk punya benda, tak betul lah. Australia lagi teruk juga lah. So we don't have to, so they are having a big problem trying to control it, because the moment you put a statement there, hey there, smoking cessation with prescribed vape tool, prescribed vape, they will say, it's okay, I can buy it outside, like PCM, for fever, okay, fine, I guess go and buy PCM, but PCM is different. This thing has not been regulated. So yeah, definitely not. Thank you. Thank you for saying that, Takdir. Over to you. Back to Dr. Afiq. Okay, thank you, Dr. Lina. I think now we have we're discussing another issue related to the current problem. I think latest data posted by NHMS 2022 about the adolescent. This is a trend. I think semalam pun saya bincangkan perkara ini dalam seminar, di mana kita tengok trend ni di kalangan remaja lah meningkat. Sebenarnya apakah faktor-faktor kita tengok the factor that contributing this problem, because kita jangkakan ia memang meningkat, dia akan tiada kawalan, tapi meningkat begitu drastik sekali, sehingga kan daripada 9.4% kepada 14%, 5.1% meningkat prevalent di kalangan remaja daripada umur 13 hingga 17 tahun, dan ini sangat-sangat mengejutkan kita semua, dan ia mesti dipandang dengan begitu serius dan diambil tindakan sebanyak. Apakah komen Dr. Amirul about this? Alright, okay. Terima kasih Dr. Afiq. Baik, boleh saya pinjam slide punya remote? Alright, okay, thank you. Okay. Macam mana ni kaya ni? Okay. Alright, okay. Yes, kita nampak bahawa remaja dah kurang menggunakan rokok sebagaimana Prof cakap tadi. Tetapi kita nampak juga peningkatan e-cigarettes, bermakna dia menggantikan daripada rokok kepada e-cigarettes. Sebab apa? Kita bercakap tentang remaja, dan remaja ini adalah mereka yang bawah 18 tahun. Sepatutnya sekarang pun 18 tahun tak boleh hisap rokok kan? Okay. Dan of course kalau kita nampak pelajar merokok ataupun dia nak pergi beli rokok, mungkinlah ada pekedai yang kata tak boleh. Tapi vaping and e-cigarettes, by right memang betul bawah 18 tak ada. Tapi dia tidak ada clear regulation se-clear macam rokok. Kalau ada pun, message yang disampaikan selepas pengeluaran nikotin daripada akta racun, it's a different and it's a false signal yang kita send kepada public. Dan itulah dia yang faktor yang menyebabkan remaja bertukar daripada rokok kepada vape. Dan kita risau. Sebab kita nampak, okay, kalau kita tengok peratusan 14.9%, terasa macam sikit lagi kan. Cuba tengok dekat Sarawak. Tengok daripada bawah, Putrajaya, Labuan, Kuala Lumpur, atas dia tu, Sarawak. Tengok berapa peratus? 20%. Nampak sikit lagi? Let me change the angle. 1 daripada 5 remaja, bukan populasi dewasa, remaja dekat Sarawak adalah pengguna vape. Maksudnya kalau pergi jumpa budak-budak kat Sarawak tu kira 1, 2, 3, 4 vape, 1, 2, 3, 4 vape. And it is increasing, dia semakin meningkat. Sebab apa? Sebab ni. Hari itu saya berdebat sebentar dengan wakil industri.
Dia kata wakil industri kata tak ada, kami tak ada nak promosi dekat kanak-kanak. Yang promosi kat kanak-kanak yang jual vape perasa roti jagung, yang buat promosi semua tu adalah retailers ataupun mereka yang import, penjual yang import produk daripada China. Kami industri besar-besar ni tak buat macam ni. Tapi ini adalah screenshot yang saya baru buat semalam daripada Instagram. Boleh cari je nama, boleh cari sendirilah, kita tahu vape industri yang besar dekat Malaysia. Dan tengok bagaimana iklan dia. Warna-warni, berperasa. Okay. So kalau betul dia katakan promosi vape ni sebagai harm reduction untuk berhenti merokok, kenapa ada keperluan perasa yang akan menarik minat remaja dan kanak-kanak? Kenapa ada rasa buah? Dan saya sendiri pernah turun ke sekolah dan bertanyakan tentang pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tentang vape. Ada antara mereka yang salah faham, mereka ingat boleh bila hisap vape tu dapat vitamin sebab rasa buah. Right, kita rasa ridiculous sebab kita tahu, tapi remaja ni they are innocent. Kita bagi apa kat diorang pun itulah diorang ikut-ikut. Right? And then bukan itu saja, kita ada vape expo. Dekat social media kita boleh tengok ada pertandingan vape trick. Buat asap daripada bentuk O, C, M, N, macam-macam bentuk lagi asap dia boleh keluar. They are promoting vape, mereka mempromosikan vape sebagai lifestyle. Sebab tak ada regulation dan sebab benda ini mendatangkan keuntungan. Now, kenapa pihak industri menyasarkan remaja dan kanak-kanak? Because of the effect of nikotin kepada kanak-kanak berbeza kepada kita yang dah dewasa. Ada kajian yang tunjuk jika seseorang itu tidak merokok sampai usia 25 tahun, insya-Allah lepas tu dia tak akan merokok dah. Tetapi kalau mereka hook up dengan nikotin lebih awal lagi pada usia remaja, dengan developing brain itu, tendensi mereka untuk merokok sampai akhir hayat mereka lebih tinggi. So dengan menyasarkan remaja dan kanak-kanak, industri akan create lifelong customer. That is why daripada tobacco dulu pun taktik yang sama, untuk vape pun taktik yang sama. Dan kita tak boleh terpengaruh dengan apa yang mereka katakan kami tak menyasarkan kanak-kanak. Kita tengok iklan pun dah tahu, warna-warni. Okay, ada ibu bapa dekat sini, mesti ramai ibu bapa kan. Anak-anak kita tengok YouTube kan, diorang mesti suka yang bunyi-bunyi menarik, yang warna-warni semua kan. Kalau bagi kat diorang cerita Piramli hitam putih, rasa diorang suka tak tengok? Tak kan? Because it's colourful. The promotion is colourful. And then waktu saya berdebat dengan wakil industri juga, dia kata, oh kami nak gunakan rokok ni sebagai apa tu NRT, sebagaimana macam NRT. I agree with Dr. Takdir. Why are we going to put another uncertain factors dalam kita punya treatment? Okay, tapi dia insist. But then if you insist, you need to stop promoting vape sebagai lifestyle. But now we are seeing that vape is being promoted as a lifestyle. Sebab itulah kita dapat setiap 5 remaja dekat Sarawak, 1 adalah pengguna vape. Dan tanpa kawalan, tanpa GEG, tanpa generational end game, this is going to be worsen. Ini akan jadi lebih teruk. Sebab itu regulasi untuk perokok sedia ada saja tak cukup. Kita kena ada satu akta yang melihat kepada masa depan, iaitu generational end game. Okay, thank you very much Dr. Amirul. I think memang merisaukanlah kita tengok ini keluar tiap-tiap hari. Kalau kita buka social media, ada di Instagram, ada di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Dan juga kalau berjalan di luar lah, kalau di luar di kedai-kedai, even sebelum ni di bazar Ramadan pun ada, kita tengok. Dipromosi sebegitu. Adakah ini sebenarnya macam Dr. Amirul kata, promosi kepada orang dewasa yang untuk berhenti merokok? Kan? Tentunya tidak, kerana ada tarikan yang mereka sasarkan supaya ada kesinambungan perokok-perokok ataupun pengguna baru di kalangan vapers ini untuk meneruskan industri keuntungan mereka. I think back to Dr. Lina lah, to the next panelist about we change another perspective on this topic discussion. Thank you. Okay, we are being put on the subject of teens and adolescents
And it is something that's very close to our heart, just like Dr. Amirul asked. Parents here, who would want to have their kids going down the same pathway? So back to Dr. Shazwan. Dr. Shazwan, can you share with the audience why is it that the teens and adolescents are more vulnerable to addiction? Is there a chemical reaction to addiction that makes them more vulnerable? That's one. And since you'd already be on the subject, if you were to relate the chemistry of the conventional tobacco to the e-cigarettes, are the e-cigarettes any less addictive than the traditional cigarettes as claimed by quarters outside? So can you put an end to this probable maybe mythos? Okay, Yeah. so perhaps my answers, jawapan saya adalah rentetan daripada jawapan daripada doktor. So basically kita dah nampak tadi, kita dah dengar tadi vape semakin mudah didapati oleh remaja dan mungkin kanak-kanak juga disebabkan banyak faktor-faktor. Rupa bentuk alat tersebut, advertisements dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa yang berlaku apabila remaja tersebut menggunakan alat tersebut? Jadi seperti yang kita nampak dalam atas slide tu, bila seseorang itu vape atau dia smoke, dia akan menghantar nikotin tu terus kepada otak kita. So apa yang berlaku apabila nikotin tu sampai ke otak, dia akan mengaktivasikan tindak balas kimia lah lebih kurang. It's a process in the brain yang mengeluarkan dopamin. So dopamin ni adalah bahan kimia yang memberikan kita rasa happy, gembira. Jadi inilah yang membuatkan seseorang itu ketagih kepada rokok ataupun vape. Tapi bahan ini dia semakin lama kita tak menghisap vape atau rokok, dia akan the level would go down, kandungannya akan turun. Dan apabila dia turun, dia akan menyebabkan kesan-kesan yang tidak senang kepada pengguna vape ataupun perokok. So macam-macam lah dia akan rasa dia punya mood berubah, dia akan rasa mudah marah, susah tidur. Dan kesan-kesan yang tidak menyenangkan ni akan membuatkan perokok ataupun vapor tu terus menggunakan vape dan juga rokok. Dan kita tahu disebabkan perkembangan remaja masih di awal kan, jadi mereka lebih cenderung untuk mengalami ketagihan. Dan sebenarnya banyak lagi faktor-faktor yang boleh mempengaruhi whether or not an adolescent is using these products and also their addictions. So kita ada faktor-faktor social, faktor-faktor environment, faktor family, dan kita nampak awareness still kurang di mana kebanyakan daripada masyarakat berpendapat bahawa vape tu lebih selamat kan. Jadi kita boleh nampak ada ibu bapa doesn't mind anak dia vaping dalam rumah. So anak akan vape dalam rumah and mereka berpendapat this is something that is not harmful, right? So family juga memainkan peranan, kawan-kawan, sekolah, tempat kerja. So all of these factors actually influence whether or not an adolescent is using these products. And in terms to answer your question whether or not e-cigarettes is less addictive than the traditional cigarette, kita kena faham bahawa dalam e-cigarette ada nikotin dan juga dalam rokok biasa pun ada nikotin. Dan kita dah dengar daripada panelis-panelis yang lain, nikotin itu adalah punca ketagihannya.
Jadi dan kita tahu, kita dengar juga daripada panelis yang lain, cara penggunaan vape tu tak semestinya dia hisap 2-3 sedutan kan. Vape tu mungkin boleh dihisap mungkin 50 sedutan satu hari, 100 sedutan satu hari. So ini akan meningkatkan kandungan nikotin dalam badan dia kan. Jadi inilah yang akan menyebabkan remaja tersebut akan ketagihan. Dan again, a lot of products out there in different sizes. Dr. also mentioned tadi bentuk popcorn, bentuk apa, in a fancy appearance. Ada yang bentuk teddy bear pun ada, dan boleh diletakkan di leher. Dia ada dia punya lanyard, so that it's easy for them to access to it and use it. So there are a lot of innovation out there, and all of these attract adolescents to get this product. Yeah, thank you. Thank you so much, Dr. Shazwan. It is very worrying. It is something that creates a lot of concern. Really, it does. And we're hoping that with this Wachana particularly, with all of the sharing that we've had here today, and the sharing today is a little bit different, I would say, because we didn't just speak about the topic on the surface. We actually went down, we sort of dissected the device to tell you where the problem really is, and then of course to target who it is that we are very concerned about, and they are the adolescents. Dr. Lina, can I add one more? And there is also a concern of vaping among those who never smokes as well. Those adolescents who never smoke and they start using vape. So there are also studies that shows that those who start vaping is a predictor to smoking. Yeah. So that is also another concern that we have. Yes, like a precursor sort of a thing. Yes, that's what's happening. Yes. So moving to the subject of the day, we're going to slowly move to the end of our talk right now. And just to go back and start with the basics of GEG. This is not going to close without the mention of GEG, because that's really where we should head to. The generation endgame, Dr. Takdir, very simply put, is a policy by the Ministry of Health that will see smoking and vaping hopefully banned for those born after 2007. So we did a simple poll this morning outside. We didn't get very many people, but anyway, we found that only 40% in our audience, or rather the people outside of the hall as well, know what it is. So can we begin with introducing and then simplifying the end game so that we all start on the same page? Sure, thank you. So just before getting to the GEG, there's a bit of background or history that we need to know, that what have we signed, what were the agreements we had with WHO. Malaysia signed with WHO. So if you look at the screen, Malaysia is a signatory for WHO for the FCTC, which is the Framework Convention of Tobacco Control in 2003, and later ratified again to 2005. Now, what actually happened was, we need to know what this is first, because if we actually don't know what are our obligations to WHO, because WHO wants to keep the community worldwide safe, right? So what is this FCTC before we get to the G? So FCTC basically says that is to protect the future generation from the devastating health, social, environment, and economic, like what mentioned by Prof. The economic burden is tremendous. So this is why we signed this framework in 2003. So the GG is an ongoing thing that needs to be done because of currently what has been happening, and we have taken very good steps for that. But before that, we should understand what is actually this. So if you look at our National Health Morbidity Survey and our targets, this may be too wordy. I've just made it a bit easier. So this is for Kuala Lumpur. So our National Health Morbidity Survey 2019 is saying that there are 268,000 prevalence of cigarette smokers, basically, in the 19.8% is the prevalence. Our target in another 2025. Now, why did we choose 2025?
because 2025 is when the GEG takes its effect. Because GEG basically says that all the children born in 2007 onwards will not indulge in any tobacco products, be it vape, e-cigarettes, or any such products. So in 2025 is when they turn 18. So when they turn 18, they are not going to be able to purchase those products if the GEG goes through. If it goes through, so they won't be able to purchase it and there'll be a total ban on them. So the smokers that we will get, or the people that are buying the products, are those before 2007, all right? So if you look at our prevalence, we are hoping to hit by 2025 is 15%, which is 203,000. And by GEG in 2045, by the end game, we are hoping to be less than 5%. And that's about 67,000% smokers only. Now, the reality of the matter is we are supposed to be quitting every year 7,744 patients to stop smoking. What are we doing? What are we achieving? These figures on 2022 and 2021, you can see, we've only achieved 178 quitters in a year. 178. This is in KKM, all right? Not taking in the private sector where the medications you have to pay for. This is free medications being given. Let alone in 2021, we only went up to 190. So we are very far from our actual target. And this is the problem that, why GEG has to go through. Okay, now GEG was first introduced by Khairi Jamaluddin, the ex-Minister of Health, and he advocated it very strongly, very strictly, and unfortunately he couldn't push it through during his tenure, and of course now it has changed. So from what I hear is that in the current parliament that's going to be, the GEG is going to be tabled, I heard, don't quote me, I think Puan Liza would know better, on the 6th of June, right? So in the 6th of June, they're going to table it again, but the but here is that they are going to make it less strict. During the tenure of Khairi Jamaluddin, they were having $5,000 fines if you have to do a body search, if you have tobacco products on you. The punishments were tremendous. And now I hear that they're going to bring it down to 500 ringgit. So bring it down to 500 ringgit. We won't be so what would I use the word? Dictatorship, trying to push our way through, which was not taken very well in the parliament anyway. So hoping that in June when they table it, it goes through and we'll be a bit more, I think we will become a bit more motherly. The GEG in 6 June, the GEG during Khairi Jamaluddin was very fatherly. You know how father is, ayah selalu strict and pukul, you know, mother is very soft. So you can see in the health ministers, so probably we are heading towards that. So that is one main thing that's going to happen. So whether it goes through, that's a different matter. I just would like to share, so if we can, that's why this Wachana is very important. It's very important to create awareness. What is GEG? A lot of people don't know. They think GEG is when they lose all their rights. The people who are smoking currently think that they will be reprimanded, they will be punished. It's not for them. It's for the guys born in 2007, our children, right? I have a nephew who was born in 2009. So I expect when he's there in 2025 or when he becomes in 2027, he's unable to get tobacco products. And then again, the GEG has been hit very hardly by coffee shop sellers, mama shops, where they sell cigarettes loosely, which they won't be able to do anymore. And they say their revenue drops. Let me just bring up a point that was mentioned by Dr. Helmi about pubs in UK and Ireland. So whenever you would go to a pub in UK and Ireland, they would have alcohol and cigarettes. So when the government banned it, they were very worried that they will lose revenue, but actually it went to the opposite. People actually started coming to the pubs more often because they had good food, they could spend time with the family, and the smoking actually went positive. So I think we need to advocate this heavily to them that GEG is not a bad thing. It's not going to take your human rights, because that's a big thing they're bringing up about it being a violation of human rights. So that is the GEG in a little nutshell. To basically all those born in 2007 onwards not to be able to buy tobacco products in 2025 when they're 18 years old.
But regarding the vape, I heard that the vape is going to be kind of regulated. If I'm saying it correctly, Puan Lisa will probably know better. So I don't know whether it's actually going to happen, but this is what I heard. Let's hope the motherly approach works out well. All right. Yeah. Thank you. Okay. Thanks, Takdir. I think there are many, many factors and issues that come into consideration before the bill gets approved. And yeah, we have to push as hard as we can with the factors that we hold strong and close to our hearts. Whether it's mother or father, we love them both, right? So, yeah. We're coming to a close of the Wachana very slowly. And over to you, Dr. Afiq. I think you would be the best to bring up on the rung the RUU. What are the peruntukans, and how are we going to move on with it now that we have all these challenges in front of us? Yeah, I think as mentioned by Dr. Takdir just now, most likely, I think mentioned by YB, Menteri Kesihatan as well, akan bentangkan rang undang-undang dalam sidang parlimen kali ini. Dan kita sangat menanti-nantikanlah ia dapat dilaksanakan, dibentangkan dan disetujui, dibahas dan disetujui oleh semua ahli parlimen dan majoriti bersetuju. Mungkin kita tak dapat 100% untuk bersetuju, tapi majoriti sudah cukup untuk meluluskan akta berkenaan. Dan kita sangat memerlukan akta ini kerana ia merangkumi semua aspek daripada produk merokok konvensional dan juga rokok elektronik dan juga pelaksanaan dasar generasi penamat. Kerana sehingga hari ini kawalan tembakau hanya berada dalam satu peraturan yang kecil di bawah akta makanan. Dan kita tahu tembakau bukanlah makanan yang boleh dimakan. Dan ia patut kita ada wujud satu akta yang lebih kuat, yang lebih tegas, yang boleh mengawal letakkan satu undang-undang yang lebih baik untuk kawal produk merokok. Pada masa akan datang kita tak tahu lagi pelbagai jenis produk rokok alaf baru yang mungkin lebih hebat daripada vape yang ada sekarang. Kita tak expect vape datang macam ni dan ia telah mengubah satu lagi masalah baru dalam kesihatan. So dalam undang-undang yang kita faham, ia yang paling utama yang kita nak adalah kawalan pada GEG itu, iaitu ia adalah sebenarnya satu perlindungan kepada golongan yang lahir lepas 2007. Mungkin golongan yang ada sekarang ini kita tak boleh nak mengharamkan. Mungkin ramai kata haramkanlah vape, haramkanlah rokok. Tapi ia bukan senang kerana kita tahu masalah addiction tadi. Dan apa yang kerajaan lakukan adalah melakukan secara bertahap. Dan bertahap ini melalui pelaksanaan GEG ini. Dan kita tahu pelaksanaan GEG ini di mana yang lahir 2007 ini sekarang memang tak merokok, tak vaping. Jadi kita boleh mula sekarang dan saya faham memang akan dilaksanakan enforcement, education enforcement, iaitu pelaksanaan education seperti pelaksanaan kawalan larangan merokok di tempat makan dahulu. 2019 diwatakan tetapi hanya 2020 baru dikuatkan sepenuhnya. So ada 1 tahun education enforcement. So begitu juga saya faham untuk yang GEG ni, so ada 3 tahun period yang buat education enforcement supaya bila mereka yang lahir 2007 ni berada umur 18 tahun, mereka dah bersedia, mereka tahu dan faham, sedar bahawa mereka memang tidak boleh merokok, tak boleh membeli dan penjual juga tak boleh menjual kepada mereka kerana di situ ada undang-undang yang terkawal. Jadi kita telah berjaya melindungi, membawa satu generasi baru yang tidak akan terdedah, tidak akan mula menggunakan rokok dan akhirnya kita dapat menunjukkan generasi yang bebas. Dan untuk target 100% bukan senang. That's why kita letak less than 5% population. Sebab mereka yang dah merokok sekarang mungkin akan berhenti merokok melalui program-program berhenti merokok atau mereka menyumbang pada salah seorang yang 27,000 kematian tadilah. So kita tak nak, itu tak best sebut lah, tapi kita akan bantu juga berhenti merokok supaya akhirnya population akan kurang daripada less than 5%. Dan dalam akta ni banyaklah kawalan produk merokok, terutama kalau vape ni ada nanti akan wujud pengawalan cara penjualan, jual periklanan, cara promosi, semua itu ada seperti mana yang ada rokok sekarang. Nah, ini sangat membantu kawalan untuk produk merokok. Dan kita harapkan ia dapat diwatakan, dapat lulus, kerana kalau tangguh lagi kita ada next parlimen adalah bulan 10. So
So ada another 5 months nak tunggu, kelompokan yang besar, produk vaping tak dikawal dan akhirnya lebih memudaratkan negara kita. So that's why we really need this ROU to be tabled and discuss and lulus akhirnya, insyaAllah. Thank you, Dr. Afiq. Panelists, we've come Yeah, to I the think end. comment from another feminist pula tadi. Okay, so we thank all of our panelists for their insights and sharing. But before I close, if you would just give me one line, one sentence, what's your take home? In one sentence, I'm just going to pass the mic around to you, Prof. One sentence. One sentence. Take home. Sokong GAG. Sokong GEG. Jangan Dr. putus Takdir. harapan. One sentence is a bit tough, but I'll try. For you, yes. Yeah, of course, kita kena memang hashtag sokong GEG, but jangan jadi tikus dalam makmal yang dipergunakan oleh industri vape lah. That's my take home. Thank you. Thank you. Bagi saya, kegagalan meluluskan JG adalah kemenangan untuk industri. Jangan biarkan mereka menang. Thank you. Right. Don't fall into the trap of believing that vape is safer than cigarettes. Saya minta maaf Lina, satu ayat tak cukup. Okay. Saya just nak sambung apa Encik Fahmi cakap tadi, kegagalan kita meluluskan industri, GEG adalah kemenangan pada industri, dan vape dan juga rokok tidak memberi apa-apa faedah kepada kita selain daripada kutipan cukai yang akhirnya akan digunakan untuk belanja kesihatan. Kalau kita nak menghalalkan benda yang tak bawa faedah apa-apa selain daripada duit, kenapa kita tak tengok industri lain seperti industri pornografi? Kenapa pornografi diharamkan sedangkan dia bawa duit kat kita? But we are human. Human are bound to ethics and morals. Dan kita kena sama sokong-sokong GEG because we have our ethics, we have our morals, and for the future of adik-adik semua kat belakang tu. Okay, that's for me. Thank you. Thank you. Yes, your last sentence, Dr. Afiq. Okay, sangat penting ada RUJG ni because kita dah faham industri rokok, industri vape telah membolot kekayaan mereka di atas kemudaratan kesihatan awam. So we should stop ni. Untuk sampai bila? Nak another decade ke, nak another abad ke, biarkan mereka terus membolot kekayaan ini. Okay, and with that, we thank our panelists for their insights and sharing, and we hope, Puan Liza, we hope against hope that the drive, the mission, the efforts towards the tabling and the implementation of the RUU becomes a reality. So my last one sentence would be, let's choose to save lives, let's choose to save our children, and let's choose the next generation. Thank you from all of us. Yes, Puan Liza, you have your one sentence too. Thank you from all of us in HASA UITM. Sorry, before we close, I just want to say, stand up. Everybody stand up, please. I just want to say we are here, one voice, one vision, one goal. Your call. Sokong. Okay, kita sokong GG, sebut GG keluarkan. Okay. Kita sokong GEG. Kita sokong GEG. Kita sokong GEG. Thank you very much. We request the panelists to remain on the stage. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan Rosli Zawati Mat Ali, Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan My Watch, untuk menyampaikan cenderahati kepada barisan panel dan moderator.
Yang pertama dipersilakan Profesor Dr. Norasidah Muhammad Noor. Dipersilakan Dr. Takdir Singh Riar. Dipersilakan Encik Fahmi bin Hassan. Dipersilakan Dr. Muhammad Syazwan Abdul Wahab. Dan dipersilakan moderator akhir Dr. Megat Muhammad Amirul Amza bin Megat Hashim. Dipersilakan moderator Dr. Muhammad Afiq bin Muhammad Noor. Dan yang terakhir dipersilakan Dr. Lina Lushni Kanu untuk menerima sekalung penghargaan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Roslizawati Mat Ali atas kesudian menyampaikan cenderar hati kepada barisan moderator dan ahli panel. Dipersilakan yang berada di pentas untuk turun untuk kita teruskan kepada acara yang seterusnya. Hadirin dan hadirat sekalian, program kita pada hari ini diteruskan lagi dengan lakonan sketsa pelajar tak nak merokok. Justru saya mempersilakan Dr. Nafiza Manasir, Pakar Perubatan Keluarga Jabatan Perubatan Primer UiTM untuk mengendalikan majlis. Dipersilakan. Tengah hari untuk acara seterusnya yang ditunggu-tunggu, sketsa bersama anak-anak remaja kita, saya tak berseorangan. Saya Dr. Nafiza Mat Nasir mewakili Hospital Hasa dan juga saya mewakili Persatuan Malaysian Adolescent Association, Malaysian Association of Adolescent Health, dan di sebelah kiri saya Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Afif bin Nazra Anwar, pelajar perubatan tahun pertama di Sungai Buloh. Okey, Afiq actually juga mewakili HealX. Boleh cerita sikit tak apa itu HealX, Afiq? Boleh. Okay, so HealX ni adalah satu persatuan, salah satunya persatuan di Fakulti Perubatan Sungai Buloh. So di Fakulti Perubatan Sungai Buloh ada beberapa, banyak lagi lah persatuan-persatuan seperti JPK, Mesta dan lain-lain, dan HealX ni adalah salah satunya persatuan. Dan di bawah HealX ni ada beberapa lagi exco ataupun clusters, dan kami punya clusters adalah di bawah cluster tobacco, di mana kita akan memberikan awareness of the danger of tobacco. Okey, tanpa membuang masa saya akan menjemput anak-anak kami di belakang sana iaitu remaja. So sebelum kita kita mulakan sketsa kita, saya jemput dulu adik-adik from HealX untuk ubah sikit kita punya kita punya pentas ni supaya sesuai untuk sketsa kami .
And sementara menunggu, saya nak cerita sikit macam mana kumpulan-kumpulan adik-adik remaja ni turut serta dalam tobacco untuk hari ini, program hari ini. Actually mereka baru saja dibentuk, baru pagi tadi datang berjumpa dari pelbagai-bagai background. Ada yang datang dari Kota Damansara, ada yang datang daripada Sarjana Utama, ada yang datang daripada Damansara Damai. Okay, so mereka baru bertemu, baru dibentuk dan mereka akan mempersembahkan yang terbaik yang mereka boleh untuk sekalian. So mereka akan memberi persembahan di mana daripada remaja sendiri, bagaimana mereka mempersuarakan melalui sketsa yang telah difacilitate oleh abang-abang dan kakak-kakak from HillX. Kita kena sabar sekejap. Jika ada kekurangan di pihak mereka, mohon bagilah support sebab mereka baru rasanya Rafiq berapa lama dia praktis tadi? Baru tak sampai 3 jam lah. Tak sampai 3 jam. Macam mana perasaan Rafiq bila mendidik anak-anak ni sepanjang untuk sebelum mereka dapat hasilkan sketsa mereka? Alhamdulillah mereka semua dengar, cooperate sangat baik dan insya-Allah persembahan pun akan menjadi yang terbaik. Okey, insya-Allah. Kita boleh mula ke Afiq? Rasanya spectators penonton. Sebelum tu saya minta kerjasama daripada penonton. Semua penonton diminta menjadi hakim, boleh ke? Boleh You all semua jadi hakim untuk kami sebab mereka ada hadiah dan ini merupakan pertandingan. So nanti kita harap sangat supaya penonton-penonton semua boleh menghakimi mereka. Tapi janganlah strict sangat boleh Okay, kita Grup Metro Royal Muhammad Jibrail Afi, Muhammad Khay, Khuzandria Nur, Muhammad Khay, Fatimah Muhammad Alif, Nur Syahirah Nadira Haslizan dan juga Muhammad Luftil Hadi. Dipersilakan. Tak nak turun pula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Metro Royal Milo akan mempersembahkan sketa. Sekian, terima kasih. Syed, kau ada bau busuk tak? Busuk tu. Busuk sangat.
badan bau busuk ni, nak pakai deodorant tapi ayah tak bagi. Nanti dapat kanser. Baik aku vaping. Lagi wangi, style lagi. Syed, ada bau wangi lah. Wangi. Jangan vaping lah dalam rumah. Nanti anak-anak tengok. Yelah. Ha, ayah. Hisap vape lagi. Mana ada? Zulaikha dah lama ke kat sini? Lama dah kat sini. Siap rekod lagi. Dah rekod. Janganlah bagi tahu mak pula. Nanti nak bagi jap. Tapi saya dah rekod hari jap. Jap. Nanti nak bagi tunjuk mak lah. Janganlah. Boleh saya tak kasih tahu mak, tapi Tapi apa? Tapi ayah kena kasih saya hisap vape. Awak tu kecil lagi. Nanti sakit macam mana? Kalau tak nak bagi, Zulaikha bagi tahu mak. Yelah. Macam kita jalan. Sedap lah flavor ni, ayah. Ayah baru beli. Kenapa ni? Ayah sakit. Itulah ayah dah kata. Tak boleh risau, budak-budak lagi kan dah sakit. Okey, jom kita pergi hospital sekarang. Situasi 3. Nurin merupakan seorang atlet yang berjaya dekat sekolah beliau. Beliau merupakan pemain badminton yang sangat cemerlang. Dia sentiasa mendapat johan dalam setiap pertandingan badminton yang dia telah masuk. Jadi, pada turnamen kali ini, dia telah berjaya mara ke semifinal. Tapi dekat semifinal ni, dia ada opponent baru yang dia tak pernah bertanding sebelum ni, dan saksikan semifinal beliau. Badminton. Okey, semifinal tamat. Oleh itu, pemenang jatuh kepada Sabrina dan bukan Nurin. Okay. Aku kalah. Kenapa aku kalah? Aku baik benang. Kenapa aku kalah? Aku biasanya jadi juara. Macam mana aku kalah? Aku kalah. Okey, pemain boleh bergerak ke tempat masing-masing. Setibanya di bilik persalinan,
Kenapa aku kalah? Aku dah berlatih banyak kali kot, 24 jam sehari. Macam mana aku kalah? Aku patut benar, aku nak rematch. Aku nak rematch. Kenapa ni? Aku kalah, aku patut benar. Aku dah berlatih banyak kali dah. Aku patut benar, kenapa aku kalah? Tapi lepas ni ada banyak lagi tournament. Aku tak nak, aku nak benar dengan si Sabrina. Kau tengah stres lah ni. Ya, aku stres. Aku tak puas. Kau nak tenang tak? Nak. Aku ada solution. Apa dia solution dia? Isap ni. Vape, bukan vape. Salah ke? Vape tak salah. Ni wangi. Wangi? So dia tak salah. Betul. Betul? Cuba. Boleh lah. Best kan? Wah, betul lah kata kau. Aku rasa tenang tu. Flavor pisang kan? Wah, pisang. Sedap tu. Lepas ni kalau kau stres, kau hisap tu. Okay, Confirm baik. tenang. Okay, baik-baik. Okay, aku Masih. pergi dulu tau. Okay, masih. Setelah Nurin mengenal apa itu vape, Nurin menjadi ketagih. Dan semenjak dia bergantung kepada vape untuk menenangkan diri dia, untuk next tournament beliau badminton, prestasi dia semakin menurun. Dia tidak lagi pemain yang cemerlang seperti sebelum ini. Oleh itu, dia punya jurulatih perasan akan benda tersebut. Nurin, ya coach. Kenapa prestasi awak semakin menurun? Saya sebenarnya isap vape. Ya. Ya, coach. Saya perasan awak cepat sangat jatuh sakit selama ni. Dan awak batuk-batuk. Tapi saya tengok awak punya latihan okey je. Tapi itulah, pertandingan awak dah semakin, prestasi awak tak memuaskan hati saya lah. Oh. Dan awak apa tadi? Vape? Ya, saya vape. Sejak bila? 3 bulan lalu. Oh, saya faham. Okay. Nampak gayanya, awak memilih badminton ke vape? Minat saya adalah badminton, tapi saya tak boleh lepaskan dengan vape. Vape buat saya tenang. Macam ni lah, saya akan hantar awak pergi kaunseling. Hari Isnin ni, kita jumpa dekat sekolah. Baik, cikgu. Okay? Baik, coach. Okay. Boleh kejap. Dekat mana Tak jumpa pun. Dekat zip depan. Depan Oh, ni ada. Kau punya pisau apa? Aku punya anggur, kau punya? Strawberry. Korang buat apa tu? Isap vape, kau nak join ke? Orang kata isap vape ni nampak handsome tau. Kau nak try ke? Tak nak ah. Isap lah, sedap ni. Boleh lah. Try aku punya, sedap tau. Ni pizza apa ni? Strawberry. Sedap tu. Kau try aku punya pula. Ni pizza apa ni? Perisa anggur. Rasa macam Ribena. Mak kau tahu ke kau hisap vape? Mak aku tak tahu, tapi kalau dia tahu dia marah.
Weh, bateri aku nak habis tu. Nah, pinjam aku punya. Thank you tu. Ini pizza apa ni? Ni pizza banana. Sedap tu. Buat apa tu? Mana ada buat apa cikgu? Esok babe. You ikut saya pergi bilik disiplin. Nampaknya semua dah share pengalaman masing-masing tentang permulaan korang kenal web. Jadi dari sini kita nampak semua orang terpengaruh dengan rakan sebaya dan orang terdekat. So, kita kena jaga diri kita daripada terpengaruh dengan gejala seperti ini kerana ia membawa daripada kebaikan. Stop vaping. Sekian daripada kami. Terima kasih. Wah, nampak gayanya macam-macam yang di-sharekan oleh anak-anak remaja kita ya. Afif, betul ke macam tu? Ya, so itulah realiti yang kita biasa nampak ya setiap hari. So saya nak tanya kepada audiens semua, macam mana persembahan tadi? Okey tak? Kalau okey boleh tepuk tangan, kalau mana yang tak okey tu mohon abaikan saja. Okay. So kita akan teruskan lagi dengan grup yang kedua, grup Mihun. Dipersilakan. Grup Mihun. Grup Mihun dianggotai oleh Norin Ain Maizara Nurul Bukhari, Adam Haziq bin Ahmad Rizal, Iman Zafri bin Muhammad Sukur, Adim Zikri bin Muhammad Sukur, Haziq Muhammad Husairi, Hazirah Muhammad Husairi dan Nur Zulaika Lufti. Dipersilakan. Bertenaga ya.
Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Mihun. Lah pula. Mak, tolong ambilkan rokok kat dalam bilik atas meja tu. Rokok je tu. Bukan yang ni. Yang ni mana cukup, yang lagi satu tu. Baru betul. Ha. Awak, kita dah sampai kampung ni. Bangun, bangun. Dah sampai. Wih, Sheila, oh my god. Cepat masuk duduk. Terima kasih. Selamat Hari Raya Ayah dan Mak. Sheila minta maaf atas kesalahan Sheila tahun ni. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Tak apalah nak. InsyaAllah. Kamu tu anak yang soleha. Tak ada dosa dengan mak ayah. Sheila ada surprise ni untuk Mak Ayah. Sheila, apa ni? Alhamdulillah, Sheila baru je disahkan mengandung. Alhamdulillah. Kau mengandung lagi ke Kak? Alhamdulillah, syukur. Dah berapa bulan dah ni? 3 bulan dah ni. Sheila ada satu permintaan. Ha, kenapa Sheila? Sheila nak apa-apa ke? Kami sedia membantu. Sheila nak minta sangat kat ayah supaya berhenti merokok. Boleh tak? Ha? Sheila bukan apa, tapi Sheila risau pasal anak Sheila. Ramai anak kawan-kawan Sheila yang merana sebab husband diorang merokok. Ada yang kena asma, ada juga yang kena jangkitan kuman kat paru-paru. So kalau boleh, Sheila nak pujuk ayah berhenti merokok kali ni. Itulah tu ayah, stop lah merokok. Kita orang tak tahan bau rokok dalam rumah ni. Ayah tahu kan risiko merokok tu lagi bahaya untuk kita orang yang bawa asap rokok tu. Ayah bukan apa, tapi bukan senang nak berhenti. Dah cuba dah. Lagi-lagi pun kalau boleh pun seminggu je. Tak boleh nak handle side effect withdrawal yang ketar-ketar tu. Alah, tak apa ya. Itu pun dah kira effort. Ayah dulu pun tak nak menantu merokok kan. Sebab tu lah Sheila broke dengan anak Pak Amir tu. Please ayah, kalau Sheila dulu, Sheila sanggup effort untuk cari ayah menantu yang tak merokok. Ayah mesti boleh effort untuk berhenti. Yelah, ayah akan cuba untuk cucu ayah kali ni. Tak apa Sheila, Mak akan try bantu ayah kali ni. Terima kasih Mak Ayah. Sheila hargai sangat usaha dari Mak dan Ayah. Ayah boleh dapatkan rawatan daripada pihak hospital untuk tolong ayah berhenti merokok ni. Diorang ada cara tersendiri untuk pantau progres ayah dari semasa ke semasa. Ayah jangan risaulah. Yelah, kalau macam tu nanti ayah pergi hospital yang dekat Pekan tu. Nanti mak pun akan teman untuk first time appointment kat hospital tu. Boleh ya. Saya suka sangat kalau dapat tolong abang ni. Lagipun ini untuk kebaikan kita semua.
Macam tu lah ya. Yang ni Timah setuju dah akan sokong ayah. Kawan-kawan, 1, 2, 3. Kita orang harap sangat korang faham tau. Sekian, terima kasih. Afiq? Okey, kumpulan yang ketiga atau grup 3 akan mempersembahkan selepas ini. Okey, grup ini grup yang special sebab grup ini adalah di bawah saya. Okey. Okey, grup Hibiscus. Dipersilakan. Grup Hibiscus dianggotai oleh Norin Ain Zahra Nurul Bukhari, Nurin Ain Khalish Nurul Bukhari, Aiman Zarif bin Muhammad Sukur, Fahmi Ridwan bin Muhammad Rodi, Hazikah Muhammad Husairi, Adam Muhammad Alif, Muhammad Afiq Afi Haslizan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Hibiscus. Terima kasih. Janganlah merokok dekat sini. Nampak budak tu tengah makan. Kau nak merokok, pergilah tempat lain. Terus, lantak aku lah. Kalau kau nak makan, pergi makanlah kat tempat lain. Benda sini memang tempat makan. Memang tak boleh nak merokok kan dekat tempat makan. Environment semua ada budak-budak lagi. Dah tu patuk-patuk dah budak tu makan. Tak, yang kau nak sibuk ni kenapa? Jangan gaduh sini lah. Saya nak masak pun banyak susah oh. Ayo yo. Dia ni yang mula dulu. Pause. Sekarang kita dah tengok cara tegur orang awam tentang rokok yang salah. Now jom kita tengok cara tegur yang kepada orang awam yang betul. Replay.
Bang, boleh tak merokok dekat tempat lain? Sini memang tak boleh merokok. Tengok belakang abang tu ada signboard dah tulis dah dilarang merokok. Ni tempat makan. Alamak, ya ke? Sorry. Saya tak perasan lah. Minta maaf sangat-sangat. Tak apa bang, lain kali tengok dulu sekeliling ada budak-budak tengah makan. Tempat pun tak sesuai untuk merokok. Semua tempat kedai saya rasa dah dilarang dah untuk merokok. Ya betul tu. Dekat sini tempat memang tak boleh isap rokok. You tengok itu poster. Saya rasa tempat lain pun sama juga. Tempat lain pun you tak boleh isap rokok juga. So sini tak boleh isap rokok ya. Kalau you mau isap rokok, you isap kat luar. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya Teguh. Lain kali saya akan lebih berhati-hati. Rokok berbahaya kepada diri sendiri dan juga orang sekitar. Jauhi musibat demi maslahat. 1, 2. Terima kasih. Hopefully restoran Ali Maju tak saman kami ya. Okay, seperti yang dijanjikan, penonton semua merupakan kita punya hakim. So apa kita perlu buat sekarang? Anak-anak belum lagi ya? Sabar dulu. Macam mana? Shout. Okay. So audience semua akan shout sama ada nak group 1, 2 ataupun 3. So saya akan kiraan daripada 1, 2, 3 semua orang akan Tolong shout ya, mana yang group mana yang you all paling suka. Yang paling tinggi, yang paling kuat kami akan bagi nombor 1, lepas tu nombor 2 dan nombor 3. You just shout GEG lah kot. What about GEG? Yeah, shout GEG. Shout GG. Okay, kita start with the group 1 kot, group 1. Apa nama dia pun saya tak perasan. Milo Milo ya. Ya. Siapa suka group Milo? GEG. Shout GEG. Shout GG. Okay. Okay, 1, 2, 3. GG, alright. Siapa suka grup Bihun? Okay, last kali grup Hibiscus. Siapa suka grup Hibiscus? Ya. Terima kasih. Saya macam dah nampak dah. Saya boleh dengar dengan clear grup mana yang sebenarnya akan memenangi dan akan Ya. So nombor 1, nombor 2, 3 kita dah dapat. Apa yang kesimpulan yang kami dapat daripada sketsa yang seadanya ini, mereka ada dalam masa 2 jam lebih nak berkenal dan juga try berlakon ya. So ini yang kami hasilkan. Apa yang penting adalah ini adalah semua idea daripada anak-anak kita, bagaimana mereka menyuarakan dan menyokong on GEG. Ya, saya harap kita akan terus sama menyokong GEG. Mana Tamizi?
Okey, saya serahkan semula kepada Tamizi. Penyampaian hadiah kepada pemenang. Sekejap, saya tengah nak tulis keputusan ni sebenarnya. Okey, untuk sesi penyampaian hadiah, saya dengan ini persilakan Dr. Maimun binti Alias, mantan Presiden Malaysian Association of Adolescent Health dengan diiringi oleh Dr. Nafizah Manasir untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Hadiah untuk pemenang sketsa adalah sumbangan daripada Persatuan Malaysian Association of Adolescent Health. So Dr. Maimun merupakan mantan Presiden Malaysian Association of Adolescent Health. Okey, untuk tempat ketiga jatuh kepada kumpulan Metro Royal Milo. Dipersilakan wakil. Baiklah. Naib Johan, persilakan wakil kumpulan Hibiscus. Dan Johan, kumpulan Mihun.
Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Maimun serta Dr. Nafiza.